I le nganga fia mātou te teo wholofa ma whaatalo whatu sa mole atu no pele. I lo malei fo mai whanunga fo le nei aso le tai au nei o le aso lulu. Aso ono le nei masino novema. I le tātou wholongo le nei tu sanga luafe lua se furu mana wha. O le tautua nei moe le si fongo lo mui Wellington le Samoa Capital Radio. Wa toe amatalia lana tautua masani le nei aso. Alo mai o le tātou mumua I le tua. I le tātou sauni ngā lotu whale ainga. Taita ia le sunga le whaafengainga Pastor Isaako Schuster o le Ekalesia Samoan Assembly of God I taua usi maia le whaafafonga. E tola wapi angerua Yehova e si o mia. O e mātau I a te ia. E whapea o nana unau le aile I vaitat. E whapea foi lo wanganga wa fia inu I a te o io. O le a tātou te talo. E mawalunga pea vi inga o lau fionga. Awa e mawalunga lo ngofo ali I ele ai se tusa maoi. A fio pea lau fionga le ri ia Yesu Keriso. Le alo le atua soi fua o le atua siri e. I lo mamalu malo pa ia. I lo ngofo ali. Ma to I fo atu matapu ai atu I lau fio I le neitai au fou. Whaafitai tele le atua I lau whasoa. Whaafitai tele I lo wanga le lei. Whaafitai tele I le whamaoni o lau fio. E ala lea I lau puipuinga ma lau leonga ma lau tausinga. Au whaise malo longa lau whanau I so se atunu, I so se nangana, I so se lana. Au nisi foi sa fea ngai mga luenga o le po. Le ali ie. O le vi inga o le fua leo mātou langutu mai tongo o mātou lot. Mātou te memoria tua I tele le whaakitai ma le whaamanu. Ma le vi inga o lagu fio. Ia whaamanu ina plea lagu fio. Whaakitai lau whaamalo longa le ali ie. Mai au na mawharetua ma whanau. A o tupu mai o ta māmatina mātua le ringi o ta māmatina. O tama mateine se I o I whanau I. Whaakitai lau whasoa I le ola fōu ma le malo ki fōu. Di ia la usio. A whaifoi ua kea I whanoanoanga. Le ringi o e lava o le ringi anga le lei. Lau whamafan whananga. Le nei tae au le aligie, ai mātou tele ia mataina tiu te mga luenga. Mātou te wala au, mātou te mana unia, lau whaau unga, mau whaamnianga le aligie. Lawe ai mailo mātou wola. Te soani mai le aligie I le whaleoina, e le whaatau wao lau au na loifina ngaro pa ia. Manuia mai le ngutu la au na fau foi le aligie le falongolongo la panau mai mala malama le matungan yai uia oelo viinga no matu tu ono ke wiso ye turo matu lima no matu paola amen ole viinga ole tu la tatu via tuai wa saunia Ole
Nei vai aso e pe ona tātou iai le tusi al perfecta o Isaia o le masipuru martolu. Mai le foi upu mua e whangata le foi upu e fitu. Lea ua tātou o i le vaenga lona tolu o le nei vai aso. I le alofa ma le anga le lei o le atua. O le autua o le tātou. Pai ngā lotu le nei vai aso. E siri ese le alopo Iesu Kiriso. Mua i tāua le tangata i lona finangalo. O lea le wha le atua ia te oe ma. Lua. I le tolu ma le whai upo e wha. Ua talia Iesu ti ngā o no lona finangalo. Ia e ola fia ma e ola manuia. Ma e ola saulota. I le nei tae au. Wa ono sa Iesu ona o le alofa. Lona winga wa o i le tino pa ia o lo tato wali i whaolo Iesu Kiriso tinga o le sasa, o whetō, o whianu, o tau e munga, o upu whai. Ena ono sa i le li. Whai mai, e le itali, i se upu. E le ila ngona lo na si upofonga. Ua ngu talu ono le alofa ia te i tātou. E di ia ma whawhitaia le atua siri esi. Te a ea le tangata ua ia manatu mai ai ma ua whaia pāsili le tangata i lona finangana.
a o le asa o ngā ruenga le lei na whai mo ia. Wa ia alofa mai ai. Mai a tūrai mai ai. Mai a fio mai ai. Wa ia talia ai ki ngā. A o mea ia e te tau o na o ia tia. A wa o a o le tangata ang sanga. A wa ia finangalo malia i lona finangalo ina ia maua le fia fia. Ina ia o wola sa o loto. Ai avatu ia te ia. La ua venga na te tau a veina. E pei o lana whetalainga i le mātai o se furumare tasi, lua se furumare walu, e o tau uma o e tinga ina ma mawhatia i o venga. O atu ia te ia. Lea la ua ono sa ai e su. Ai leni ana a venga. E leni ona se, e leni ona whale tonu. Awa fina ngalo o ia. Ina ia. E maua le ola fia fia. Ia e maua le saore tonga. Ia e loa le moni ma le wha maoni o lona alofa ia te oe. A e al whaiwa maua e malei fua mai tau whanga i le alofa ma le anga le lei o lo tātou ali wha olo Jesu ke visu. O le mea moni a ma le tana moni. So se mea i te anga i ai, so se taimi ma so se aso. Wanga le lei mai le atua ma foa i atu i lo so i pua ma lo ne yola. E iai a le fili so se mea. Ai ui mai le fili le isi o uso a tangata. Ea, e te le talia ea le ona sa i lea mai le ali o Jesu ke visu. E whailo ailo nā lofa. O loo nofo ma fio i pitonu i ate oi. Anga le leile atua. Wafa inga tāmati ngā malawa singa o le ne yaso. E soa soa ni atu lo nā nganga paia. Tau tō lua mai tātou le ne yaso. Ina ia sao mauli le ne yaso i le alofa maleanga le leio lo tātou matai. Mai uatu ia, te ia lo na vi inga. Pai mai le whai upu le lima e peo na tātou whaitawina. A ua manua o ia o na oa tātou sori tūla sunu. Ua momomo o ia o na oa tātou a mi o leanga. O lea oa inga e whire muai tātou. Sai ona lunga lea. Ona whalava lava fo. Ua malolo ai i tātou. O au maskianga. A whai o e mana o mia le wha malolonga o lo i le suapo Jesu ke visu. A whai o e mana o mia se wha mawhana whananga i te maua i lea lava suapa mātangu fia. O au tātou whale tonu. O ao tātou leanga. Whale i le whale o le atua lo roto i le nektai au. Ia e maualo na ono sai. Na talia ai e ia ti ngā. Ono o lana wha mua mua. Ia te oe mau. Le tangata na whaia i lona lava pātusa. Ia vi ia lona suafa e whaavavau. Angalele yatu le atua i fuafuanga ma porokalame ai maise o le ne yaso i lona alofa ma lona angalelei o le atatou te talo. E le uma le whaftai le atua e. E a mātou wawai le mātango fia o lo walofa tūnoa ma lo walofa silisilias. E pei ona mātou ala whai mai ai le ola fau ma le mālo si fau. Whaftai tele lo mātou tua. E ui lava no i mātou tangata se, ma tangata a mio le tonu, ma tangata ang sala.
te le i manatu i o mātou leanga. Awa e finangalo le rie. Ina ia tu watu o mātou leanga mo mātou se mo mātou whale tonu. Te tau a veina. Lea wa e whātinoina ma wa e whailoa mai le tangata soifua ma le tangata ola. Le siri ese o lou lava alofa tu noa. Pāstai tele la i lo wanga le lei a te imato. O le tutalo pea le ligie. Whai a pea lo filangalo i o mātou loto mo mātou o langa i aso uma o te toi. O lo e si la fia le ligie. I le neila lo langi le tu mau. Whamanui atu le atua. I le ofisa whasalalau o le leitio. Mea li pule mene au whaingar wenga lo mātou matai. Aia, le taulongolongo ina o lo finangaro paia i loto manganga o lau whanau ma e malamalama i la mātou ngana. Pamanuia le tāpua inga si o mātou malo o Samoa. Samoa e lua le liie. E au le malo le sui au le liie le pāremia sui pāremia. O minister ma sui minister lo ia sili ma le ofisa o lo ia. Whamsinu sili ma le ofisa o whamsinonga. Mo lātou wharitua le liie. Pamanuia au na le tāpua inga le rie mo lātou wharitua. Ma lātou whanau whapea poi le rie a inga taitasi. Ma loi sitae le kovana siri ma le lutena kovana. Sui Washington ma le mauto sui ma le mauto senati. Whapea poi le tāpua inga au ma le rie. Mo lātou wharitua ma a inga taitasi. Whamanuia e la usiolo mātou matai. Whamanuia koi le tua ngai ro mātou utua. Ia iai pēa le sile mu o la usio. Mātou titalo le lie whamanuia le malo ni usilo o mātou whai malo iai. Ia iai pēa o whamanuianga. Mātou manatua ele nei tai au le lie e tono o wharpui pui. O atu i airo wanga le leia. Vea whasalanga le lie. O yo latu o langa o no le le mātala le lie. Ma wala i toi fuata ina ai le mafau pau. O lo ia au na lo fora ina lo finangalo. A vea lea ma wala latu te talia ai o Yesu Keriso yo latu lotu. A fo ia yo latu ainga. Taita ina ainga yala o lo lava finangalo. Pamnuia au na iso se fata faitaulanga. Nau kerisiano i le lalolangi atoa. Pamanuia lo finangalo fola lo mātou matai. Mātou wala au i lau fio le liie. Mātou te mana o mia lau fio. Io mātou roto i le neias. Ina ia sao mauli. Mātou maua le ono sai mai lau fio e whaiei o mātou tiute ma mātou ngā weng. Whamanuia le tāpua inga au na malolo. Ma au na mawharitua i maota malau ta māmatina mātua. Le alo whaiva o whanau ia o onga whamanuia ia te ilato. Mātou talo e koi o whiangai ma ngā wenga i le neiasi. So se whale whai ngā wenga. Whamanuia e la ufio. Ia iu le neiaso lo mātou tua. Mātou to e whafo i atu i ate. O e lo vi inga lo mātou tamai. Ono lo suafa paia. Lo suafa mamalu. Lo suafa e siri ese lo na mātou ngau pia Yesu Keriso. Le alo le atua so i fua uole matitalo tuai. Amen. Ele tua nei tau sa mole atu pelo na wa fa fonga le tatu tunu e le tatu sauninga lotu fale ainga e teita ia le sungan fa fianga pastor Isaac Schuster o le fa fianga le Ecclesia Samoan Assembly of God i taua
e velo leo whaatawha e whai ma whonga tau molo tātu tunu e mole atu le nganga whaftai. I lau sunga le whaathianga inga o nol tāpenanga mātungo whia nei tai au. I le upo le atua lea ua tō matawi nai le whaafuanga Samoa. I o le talo ia po olu nei whatu isi ele lei. Ia tupu mola ia o ngā wale sui fua wha le nganga o tātu tangata. Mnui le toi lau sunga le whaathianga inga le whalatua no whalo. Tai nane fo le tāpo inga le kale sia mnui e tele le nei aso. O le ulua su tolu minuta leo tai nei le tulai fitu o le viingo le tua. Te te liu mai wha wau tau tua le si ufongo lau mua nei tai au whaafitai.
Hi Samoa, it's Auntie Chala here. Instead of Fifi Falo, ile atau le tayao. Laugh of the morning. I'm at my apple feet to the banveal, su fongalo mua, atau le tayao. I le nganga whaaloalo u te fia te o whalofa, ia, ma whaatalo whātu sa moa le atunu pele i le tai au i le marifo mai, o lo tātu tunu i whanunga fōu nei aso vi i le lofa, ia, ma le anga lei o lo tātu tāpa au sili langi, o whai ona muli mai lau tu sui fōma tomato ni ola vai, le u tātu toe whiloa i fōi lunga peau ngālu lea, seisi whau poponga o tau tua nei moa si whonga la mui Wellingtone. Ia lau tau aura leo marime tui tō whinga whaivanu leo o tātou mā fūte le nei tai au sa teimi. Ia ona whaatasi mai fōi leo tau sala tau whine i ana whaasolo. Ia wā fōi tātou polo klawe mā sani ai le atau tai au. Ia solulo wa ia so te tasi ia whaatalo whātu. Mau wholo whātu i le whaafua mai o tātou tino. Tapu inga, whioi o tala lei. Ia sunga i whaafengainga mō tau whalatua sunga to ina. Ia mō whalatua, whaatalo whātu fōi i le whionga ni sea mō whalatua. Yo nga pa tele mari tu inga sa ma lo no manu fa fitai talo e wa se manu yo sa mo nei ma atayao pa to fa talo fa le tao le fionga no tu soli ya af masanga mal fatua a pe foi lo official kom sina mo lo sa mo ya tiro nei atalo fa tu tu fonga lo mo ma lo se fu manu ya fa talo fa foi e fionga consula ya ma tato official sa mo nai o kilami ma lo se fu manu ye nei tao. Ele whangaloina le tāpo inga malo nei o tātou tua sina o ta māma tina mātutua o tāpo me mota malawa. Ia o le whaiva lava leo le tāpo i o whaiva matiute. O le whaiva lu tātou tunu i whiau mga aluenga o whanau ia o onga i ele manatu. Ana lei talo sanga ia ma le tāpo inga o tau mātua. Ia ele manu ia whaiva matiute o whianga i le tātou tunu lau tele whatalo whatu i le nei tai au ia tau. Wabanga si fonga lo muolo ma futa mai ya tunu mau ya ile malo telo America ya le ya so to fainga fidi filinga ya po le mumu po le mon oi lovely tu ya fa talo fatu ya tu ile neita ya ma lo si fumanuia ila toi Australia good morning ma lo si fumanuia atalo wat fo tatu tofi Samoa o ma futa mai fo to telo tatu tunu o se vai pono ya altero New Zealand lo fa yo ma futa mai ai
a o se tafa foi o le tātou lau mua i Wellington nei. O lau whai o na mau meri tau tua si o whonga lau mua i lunga o frequency tasi ono tesi mana tasi wha mo, a talo whantu, lunga o le tātou Facebook, lunga o le tātou YouTube, le tātou api whalongolongo, pa pia foi le tātou penga te whailangi www.samocapitalradio.co.nz, a talo whantu ma le nganga whaaloalo i le nei tae hao, ia whatu lima, whatu au atu, ia i le nei tae hao, i o mai, manatu lo tātou tau whai tusa i le lofa, ma le anga leo tātou tāpau sili langi, o wheo mwhaina mafuta mai ai, ia o tātou tau tua nei, polo kalaman ato tae hao, i le nifo ia solulu le tātou mafuta, tātou tartanoa, tātou eveva, i whawhiwhianga musika sui whiwhiloi o tae hao, tātou tartanoa fo inisio mtao pue maane e whaasoai. Ia, ma longolong pue le fo i o tātou tunu, i meo tupu isio tātou tunu, ia mezi fo i antero nei, i tūlanga o tātou telefoma, tātou talamai Samoa, i le tau li tūlai valu le tau. Nei, good morning, tā lofa, e sere tau au le lei, ma vea lava o tau whamunianga le tātou tau tōma le tātou au nanga. Ia te talo atu like, love, ma share atu le tātou Facebook, subscribe i lunga o le tātou YouTube, whaaso atu le tātou api o le api whalongolongo le siufonga laumua. Ia, whaaso atu fo le tātou api o le ngana Samoa, o au nanga umalawa na. Ia, na nei tau tua le siufonga laumua wa si lia ma le tolu se fulu tau sanga, lana tau tua mo oe Samoa, mai le tasi iwa lua, ia na whaavai na ai, ia le nei fo i tau tua, ia wāle tātou tanu. Ia ai nei tae hao, ia tātou polo klamen leo ato tae hao, ia whaavela atu, ia le ki pokoko whai nau i sau pokoko nei tae hao, ia mane e vuli nā vaya ngai talai vuli tātou polo klamen malu tae hao, ia le asau breakfast mane i o nau tāpena, se malu o tae hao, ia whai nau i se esi, ia whai i fo isi na whalawa sina woko mea umana mane ia, tamon polesi, mane e vuli nā tamai talai vuli nei tae hao, i se malu o tae hao ni ngalo, ai le iusu fo i ngaluenga, ai le iusu fo i whanau iau onga, ta ua le i o le malu o tae hao, maua fo i sisi wha malu stino, ia wafi au mga luenga, onga fo i le yaso mana tua fo i whala au neo tātou tu maa tua, ia ua ni ngalo i le rātou fo i ngā sengon ni fo i tae hao, wha malo fo i lau kuka, ia lau ngā sese, i lau tau whaiva mou tau tiu te masani ai, i le aso ma le aso, ia la tātou tanmi wha solo nei tae hao, polo kalaman ato tau, si fonga la mua ta alofa lava, kia ora, good morning, ni sa Bulivinaka, malo ni, ia, kia ora ana, good morning, Samoa Capital Radio. Ilunga le fonga ele
Toe whatala whatu nei teimo le tau, sina wainga nei le talo le tau, whapea fo I sina reporti le talo le tai, a wā fo iau fufuanga whai o nei a solulu. O le talo le tau, mō tātou I le lau mui Wellington nei, e whapea fo inu toa o iau fiei porirua, Wellington e Malhat Valley, pena fo I whaasolo atu Maastone. O nei a solo o valo I mailo official valo a vai tau, o le a wha malu wing o le tau nei aso a wofo inisio teimi. Tu ulu nei wanga vava solo nei teimi o le tai ao, ki lia ni teimi o le a wuli. Ia, o le fu o le ea vevele nei aso, ia po le fu o le ea mawalunga se fulu malvalu, se fulu ma le tolu le fu o le ea mawalalo I le nei a solulu. O se vainga le talo tau le aso a tai ala stofi lea, mo le lau mui Wellington e valu I o le official va I tau, langi le aso a tai ao, sulu matu o fie le la e se mai ei nei aso e wha malu wingo le tau. O le au te lenga o Aotearoa New Zealand nei aso mai au ki lani wha malu wingo le nei aso mo utou ia wha pena fo I Hamiltone, Tauranga, Gisborne, Rotorua to oluti munga mo utou nei aso wha malu wingo le tau nei pia wha pena fo I taupo ia o le atu ulu wā solo I fo I ti munga nei aso mo o tau. I le pito I sauta le atunu ne le soni whapena fo I Blenheim to ulu ai ti munga nei aso wha malu fo I wingo le tau Christchurch wa ial matu last time o le awuri nei whapena fo I ti Maru, Dunedin, Invercargill ma Stewart Island se wanga nā Queenstown langi nei le tau mo o tau nei aso matu o fie le sulu ai o le la valu tiki rile fu o le ea mawalalo ia mo Queenstown I le nei fo I aso. Tātou se atu le talo tai ia wā fo'i la tau fo'i whangotaina ngā tai whale ia o Aotearoa nei aso me se alau mui Wellington nei peo nei ei Wellington ia ma whapea fo'i o ngā sami mana porirua. Wellington o lo pele tai le teimi le nei o lo pele tai le nei teimi ia e fuafua e toi sua I le sifuru ono minute te ili tu la iva le tau nei noina sifuru ono minute te ili tu la iva la sua I tai Wellington o le a pele tai le toi ono minute li tu lai fai le fiafia na nei ia ona toi sua le toi kuata li tu lai sifulu le poa na nei ia mo Wellington mo mana porirua o lo pele tai le nei taimi a tātou porirua whato a toi sua I le a wuli le sifulu 5 minute e te li tu lai tasi ona pele ai le toi 5 minute I li tu lai fitu I le a fiafia na nei. Maratua le taonga le muilunga o ngā sami, maratua o whaola ia pia whai e teanga ia tuilunga o vai, longo le ainga, whai tina ia poi lava, ia longo ia le taimi le teanga ia I fafo, aves telefoni ia wāra saonga le mu, ia mātala I lunga o ngā sami le yaso whaftai. Tātou se atu le talo le tau, mō vāenga sa mō le whātu a tau no mai, le aso lulu nei o winga o le tau, o au savili o le lai toe lau sa vini mai I mātui sifo a ngai atu I lai tonga sa vini mai saute sifo o lo fitia I sa moa peitai o se vaenga o fitai inga o sa vini mati munga o lo ta oto I mātu whatasi I ao matimu e a fia I le atunu I niso taimi mo polu nei aso I mātui sifo e a woa whapea fo I timu e to olu vama solo ai e theololo le mamafa ia ai pupu whapea nei wila ma whai tili I ono iai sio tātou tunu e au fiei foi ia le talo tau namu sai sauti sifo o polu. Mo sa vai nei aso ia le valo I mailo official vale ai tau sa sai mātui sae ia whapea nā foi mātui sifo ia ma sauti o sa vai e uoa whapea timu e to ulu wā mā solo ai e whio lolo le mamafa e pupu whapea nei wila ma whai tili e ono iai nei aso mo sa vai le motu tele se la fai. Talo nau tau, talo tai, a wā foi o fufuanga nei aso I Aotearoa New Zealand nei, ai le ngata foi lea I Samoa sio tātou tofi. Sifuru 5 minuto tone ona tale uli tu lai valu o sina vainga nei le talo le tupe mo I lātou foi la foina o tau se leini nei aso, I o nisi foi o aso tongi nei aso, whaftai leanga lei, lo sao foi me fai ainga no e ka lesia I so tātou tunu I Samoa.
O le malo se tala New Zealand nei aso, tasi tala New Zealand ma wai le tala 5 sene. Tala 5 sene. O le malo se tala New Zealand i America nei aso, 5 sene. 5 sene. Malo se tala New Zealand i Australia nei aso, ma wai le 5 sene. 5 sene. Ya mana tua o le whanatupe le ENZ le avatu e tātou tarutupe le taiao, ma le taiao. Ya mana ia lo wasiasi pea inisi o fale la whanatupe. Ya ngāte fo i lea i lunga o penga te whailangi. Mana ia i lātou rates nai la fwai tātou tupe i Samoa. Whaftai lava te mole atu alfa whaftai lu au mafola. I lau sao i mea whai ainga o no. Ya meise fo i o tātou e kāle sia i Samoa whaftai leanga lei. Manuia la fwai nau tau se leni na yaso whaftai. O le avanoa whamunianga o suifua ma so whanau mana tuar tātu emaili a so whanau at samoacapitalradio.co.nz e mwhai ona tū mai esau whamunianga e tōlaulau inātu ilunga o tātu poloklami lea taiao ma lea taiao. Ai o le mau nei me le fionga pa ia lea tua ma o me le lau tusia salamo e whaa se fulu a lona whai upo 5. Io vai lo ua tua e tele lava meo e whaia. O wa venga mo manatu ya te mātou e le mawhai o na laulawina atu e ya te oe o te fia whai loa ma tau tala i ai ai le mawhai tau lia lava to e wha fonga i o vai lo ua tua e tele lava meo e whaia o wa venga mo manatu ya te mātou e le mawhai o na laulawina atu i ai ya te oe o te fia whai loa ma tau tala i ai ai le mawhai tau lia lava ia o le maunao nei anso manu e telo tau asu i fua pese anto la fai pese al Peace Chapel mo tau tului pele e tuanis tau sanga stele i tau aso apitau fo e whamunianga mo se o ta mai la toanga fo i rona asu i fua nei anso manu e tele o tau asu i fua. Lele,
tala fatu le tino si mai el fonga le va ile tala fa so le pito lo langi tala mena tupu le so le so no November. O le sol tau sanga tasi faru iva na filifili ai Henry Leono e fai matupu engelani ile fato a fitu o na tau sanga. No inga fai le mo miet tupu ala la kapi mai mana o i fafoyo wana le fitu o na tau sanga. O le sol filifili ai o ia fai matupu engelani tau sanga tasi faru iva Henry Leono, fitu tausanga fai matupu. Le sol tausanga e tasi valu ono sfulu na filifili ai Abraham Lincoln e fai ma Palestine o le malo tele o Amerika. Ma le tua pele nei Palestine e tangatauli pe o ia len tula i mai tau fai ave ese fai nga polonga e ia e fai polonga i nei tangatauli. O le sol tausanga e tasi iva ono lua. Nei ua ili fono a malo au whaatasi o le amatu a whaia sa la tau tapu. So soani tau military, tu langa tau tamau a inga, o le vāne no whai o malo uma o le United Nations, male malo leo South Africa. Ia wha e sea South Africa o na whainga whai longa lanua o na whainga malo. Whai unga na tasi ai, pena au tasi en malo o whaatasi le so tau sanga tasi iwa onos funu male lua. O le sol tausanga tasi iwa ono lima, na malili ai Amerika ma Cuba. O le a whaonga, le waalele, e whelaua i tangata malanga, e fia malanga i Amerika. Tangata Cuba la vaia. Toria foi e isi taimi umi sa i le vao Cuba ma Amerika. E o mailal tausanga tasi iwa, fitu tasi. Ua lua se lau lima sifuru afe tangata Cuba, ua manuia i le o i Amerika en nofuai. O le asole nei le tausanga e tasi iwa fitu sifuru ma le tasi na mai aile si noti tele lava le kalesia katoliko na whaia le Vatikana. O le muta upu sa talanoa ina pe ta tauma ono mea le avea i la tou ua whaipoipo e whai mausi taulanga. O le sol tausanga e tasi iwa na whaia i le pālota au se talia. E fesiringia ai tangata Australia pe mana nao e awani toi avea ia le tupu tama itai maula tau whaurulunga ia po le Head of Commonwealth ai mauane le tali e lima sifuru lima ila tau na te tee iai e le manao e tuto o tasi Australia e whaima Republic e mana nao e tu maupea fasul lima na ioe e o ese mai le avea o le tupu tama itai maula tau whaao ai lima sifuru lima i lātou na te te iai e mana na o pea a vea pea le tupu tamai tai ma whaao. O le fisiri whapalota na whai e le sol tausanga te si iva i to tonu Australia. O le sol tausanga e luafe sifuru lua na toe filifili ai Barack Obama e whai ma Palestine o le malo Amerika. O le asol ne tausanga e luafe sifuru ono na whai loa i e whai ngā maloa initia. E ale nuu leo teli ua vea nei teli o se laumua po o se nuu matuale anga lavalo na ea e whaale anga ina e kasa e pua ina mai fafo e taa vale mawhale ngaosi ai oloa o le na tasi ai o le atapunia uma onga i le asole nei e whapea foi mawhale whai ngā ruenga na tapunia i le sol tau sanga i luafes furuono tau mawhai se i tau whakilia le ea u matuale anga whai lava. I le so i ni usila nei tausanga te siva o valu na tatala ai e le pale mia o le usila o Sir Joseph Ward. Le laina tele lea e whio i eno foafi le vao au gilani ma Wellington. A o le vala le National Park ma o Hakune. Na tatala i le so i le tausanga e te siva o valu. A fua i ngā luenga i on po le malosi o nei tangata sa fausia ina i ngā luenga nei. Nei taimi o tele masini me fai ngā luenga le lei e fsosoni tangata. Na winga tōl tātou pūlong whaaftaia na i tangata na ngā lulue i le tele o tausanga mawai i le whainga o awana lau papa, o awala, o ala no foafi, o leina i le tise, sa matua alu no nātou malosi ma le taimi fai ai. Tala nātou e maul whapoponga le taimi masani whaaftai.
tu voi si le suino le maota kono. Toe whaatala whantu tātu tunu nei teimo le tāo le ua toe o se minute ia o na tāleu li tu lai valu i manatu ia o le ua ma whaatasi mai fwoi mana tu fine ia ana wha solo le tau sala nei fwoi tāo ia wa fwoi tātu puraklame. Good morning tālo whai atu o tu fine ana. Ma lo toi fo manuia le tuangane Mari ma lo fo ilu supo man nei tai ao ia wa o matua isa lingo alo leo fa long mai fo ilunga le tio le taavale ia ai ma lo toi fo manuia Ma lo ma na ia esele o le fo ile sama o le bright ora sa o tara isu bright man ni tai. o mato le lan moana mumule I sa le palo ta me le wa ta to mai wa le ta tele au se a dicho ai fa malia mama to tu ai tu li pasi mai e fa e vele for time yo pas ya misi le pasi o lima misi pasi o leono e pasi o fitu lensa Malo ia no ta to fa fonga ni ta ya lo eta ua whenga palota America le yasu ia stemio tata noela ia le ua tato ia proclamer ato tau ia le ua tato nuli tu level mana tu temo tato al fau ma no fa vele vele ane la wi koko ma futa mai pe tau to si fonga na mua Sei fo manuia le tātou wa tino o e Sei fo manuia le tātou wa tino o e le isi le nei wha o popongo tala fau mai Samoa usi mai el wha fonga. Wa wha manino le fionga le ministan tanga luenga o ngā luenga te tele whela ua inga mati na e SSE le fionga olo a fo fitiva ai le feilua inga male savali e lua hati na e te tele na whaatu pei na le se leni e lua se 5 miliona ta la. O le hati na e mua na whaonga ina le fausi e no whane whaatari pe whae e ai pasese o wa lele laiti o leitu ai ngā le Pasifika. A o le vaenga lona lua le apron e whaonga ina le e pakai wa lele. Sau no le fionga olo. E silia i le 1 miliona tala le tau ato le apron le na whaongai nei pakai wa lele. Mai e a fua o na taunga tā, o na e se mailo na whaataina i lore tā le o lo whioa i eita avale lungo le ala tele. O na e ono i tu ai ngā la sanga o le tā e a ngā i lalo i mana o mia. Ina ia mauti noa lona mausali e le mawhai o na mangoto pe tae, moni tausanga umi a ngā i le lumanai. Ai o le isi se 5 miliona tā la, le na fausi ai le fale whaatari waa, ma le fale whae e pasese, le regional terminal, le na whaalie olo, o le a whaonga ai na whaapitola vai whainga malanga wa le laiti, e Bay of Twin Otters, Commanders Maisi, i le waa lava leo Samoa, Maisi atunu o le Pasifika e au fi Amerika Samoa, Tonga, Fiti, Tuvalu Niue Kiribati, le atukuki, maota, masawi, sawai. Ma e mawhai fwoi o na whaongai nei whainga malanga wa lele la popo atu, i le tu ai ngā fitu tol fitu walu se lau, pe a whai e whaatu mulia le whale whaatali pasese au tu, le o lo o whaongai nei le temi nei. O le toi whaamanino i le fionga ni minista o le oto o tongo le tawa whai o nei ngā luenga te tele e lua, ona ua manatu le fionga ni minista, wa fōlinga wa manatu nisi e nā o le tasi le atina e tele sa whaatu peina e 2.5 miliona tā la. Mai ili whaamasinonga, o le asu se 4 o le masina nei o toi tolo po i ele wala au ngole mata opu, o lo tangi lea sa avea mwhaurulunga o le aso si soka Samoa e whaasanga lea i le pūlenga po le laulau a whono le asosi e no wa whaamalo loi o ia mailo le tofinga ai le mai ele pirion tona na konkarate. E manatu le fionga le li loia ya Alex Sua o lo tu lae mo ngal malemana Rona Lee o le wha loi no ngal malemana e le o manino mafua angat tau. O se tangi o lo wha mawina le tol se la wiva se furua feta la o le tau leo lana konkarate mo le tol tau sanga ua mai a ona sainia. Watu inatu ele wha masinonga le avanoi le tu te te e nei e tu uina tuaila na tani whaal tu la fono e whaasanga i lei tu tangi. O ngal malmana Rona Lee na amata ngalue mailo na tō whinga ia Februari o tau sanga le nei ai na toi whaamuta whaafosei e le masino iuni.
Peitai o lo ta oto fo ile isi tangi whaapea se tasi ile to whinga lava lea sa iei mua e whaasanga fo i ile asosi soka lea e se lia fo i le fitu se la wafe tā la le se leni o lo tangi ai. Mai o lo tu la iei le li ilo ia ia whai maa lo matu mua mea fiu le mesio mo autu Andy Ripley. Mai lava ili whaamasino o lo te ena ili whaia o ngā o le manu sa mos funma le lima ya mase mahoni shroka. Tua inga ni te maita i se tua lua o na lava tau a inga. Le na wha au waitang ya i te maita i de ofiso leo leo. E di tua inga o ni winga maata ngā na wha atino i masa ia i la ua. E le tolu tausanga o mawai. O lo iai masa i lalo tu unga anatanga rengo leo leo. Le tau fia leo na pepa malanga. Masai ni wha alua i le ofisa i le vaiaso. Au wha ngā solo lana mata opo. Sa ia maua sei unga. Wa wha i lole fisoswani al faltupe lo langi mo Samoa e lua se fun malelima tesi malelima miliona tala a Amerika e wha alelea atili eile atina e o tūlanga tau fiso ta inga ile atunu. E eile wha moe moe le fisoswani nei ia sili atu male lua se fun malelima afe tangata Samoa e te tau ona wha manueina e le tūlanga i au onanga le malo e pei o le soifua malo loina. Vaenga te wa onga, whapena fo ia tina e tau te mau ainga. O le vaenga tupe wa whaatulanga i te tonu o le lima tausanga, e nei au sia si tio le tūlanga tau te mau ainga, i na ua whaadeleia vaenga o tau fiso ta inga. O tala ia mai Samoa, Manuel ni yaso, whaasoifoia. Tala flavol fa poponga mo tala fo malisi fonga le moa e Wellington e mo le nei tai au le aso no November lua fe lua fa. Mo atu ya tono I fafo, mo mai le aso tono le whainga palo ta tele le malo le United States o Amerika e filifili ai po Kamala Harris po Donald Trump o le avea ma presidente so o ai nei. Ini palo te sa ili ni fina ngalo tangata lau tele. O lo vava la lata lava le lango mosu I to lua. I se tete fitu I e foli ngai o noi loa ai po ai o le amano malo o Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Pennsylvania, mo Wisconsin. O le lata li tu lai onol down na leila taimi New Zealand na whaiele palo ta Trump I Florida na sauno ai e te lelo na talito nunga o le amanu malo ma o le ale fila ta I fo I le unga o le whainga palota na whaiele palota Harris ele I o mai le so I Philadelphia I le aso ananafi na whaaleo ai le soi Presidente Kamala Harris o lana whi au fia momoli atu o sauni Amerika e laa I luma ma whaatutua nai mai ni upu whai o le malo o se fulu tausanga o ta iala ina I le fefe ma fe vai vai inga sa wha ngā solo whaatausina whaai o Donald Trump I le Grand Rapids I Michigan pei fo iona ia whaia le luafe sfulu ono ma le luafe lua sfulu masa ia fola ai o le aia fufoina whaafitau li le atunu o ma whaapa u la fonga o Indiana ma Kentucky e mua tapuni ai le soa la tau palota I le ito lai sfulu lua I le awauli taimi New Zealand au Alaska e muli tapuni ai le ito lai fitu I le afiafi o le ipotia watu ina atu e se whaamasinoga I Pennsylvania le whaatanganga I le talo sanga asui o le ofisa whai palota I Cambria County ina ia whaapopo I tula al palota sa ia tale se fulu I le po o le itula e whai le afiafi taimi New Zealand ona o se wha le tonu I masini komipiuta na poloka ai le palota. I New Zealand nei, o tau whilo ofisa o la fonga po le IRD, ni toi wha o ngāo wha momonga patino tangata tutongi la fonga, e wha iei wha asala launga wha alawi loi lunga upe ngā ofisa o ta inga, na maafua, ona na tite ele to o walu afi o tangata tutongi la fonga, I le ofisa, e wha atatau ila lato wha inga leo lo wha asoai wha momonga o tangata, mo lato wha asala launga wha alawi loa, na wha ilo ele komisina o le IRD, Peter Mercy, ile au wha asala lau ila salua, sa o lato talitonu lava, e matoa
ato ato na saunga le mule polo kalame ma o se awala e tala fia ngai le leitu pe o loo wha aluinai ina ia mawhaia na o atu wha amatalanga wha atitawi la fonga i tangata ma wha ala potopotonga o loo wha atutu tonu iai peitai talwa ili to o tele o loo tite ele a whainga o whaia isa lato wha i unga ele mawhaia na o lato toi wha o ngaina e luani mata upu sa mau ele IRD sa wha ai loa wha alawa i tele ai wha amamonga patino ni tangata ai sa le ililei o na pui pui malu ia wha amamonga e to olua se la wono se fuluvalu afe tangata whai la fonga na o fia ilea mata upu ma o le ato si atu iai le IRD e wha amatala ma wha ato ese iai e tutono le isi lua sfulfai to la pe ana sauno le komisina i le asolua na wha ilo le fia o David Buckingham o se kone sali mata uptau ngā luenga i Queenstown i lea whai unga ma o ia lea na mata wina le ngā yoinga le IRD ma avela na wha sea i nei masina watuana i atu. Wa wha mautua le malola la tau fuafua ngai wha i titele pise o wala titele. Ma wha yeise a wala e pito sili atu o na vaveo o aita avale ile malai valele. E au fiaini ana fau se lua po tunnels. Ma se a wala e wha i titele tumu ma le pise o le Basin Reserve. O le awala fau ile ana po le tunnel fau mua mua. O le aui i lalo le Mount Victoria. Pe tesi ma le 5 kilomita le umi. E le mamao ma le tunnel leolo i le taiminei. Ma le isi ana luna lua. E felata e ma le ana olo i le Terrace Tunnel pe tesi ma le 5 kilomita le umi. Sa ilo le malo i se taimi o toana ai le whaio se awala e 4 kilomita le umi i lalo o le ai. Wa whailoini whaamomonga fau leo ngaonga le tōlanga na awhiei ainga i nei tausanga ua mawai atu. Ona ole maululunga o tuluio ai tā lafu. Na whaaliei whaamomonga le ofisa fo inumera whaamomawina New Zealand, le Stats New Zealand. Le siti atu i le se lau se fulufito pasene i totono o tausanga e tolu. E o mai a se tema, pasene tului e totongi o ai tā lafu. I totono lavo le piliota, e se fululima tesima le fito pasene, na si iti ai le tau le soifuanga, e to saima fuafuanga le CPI. Ai, o lo to mau pele mau lulunga o tului e tutongi mo kesi, po ono no ngā to peo fale, ma sa faa wau peo na avia ma se tasi o mafua anga na matuasi iti ai le tau le soifuanga, mo le tele o ainga, i tutono le tau sanga e o mai a se tema, e se fululua te sima le lua pasene, na si iti ai tau e tutongi mo tului o ai tā lafo, na tā ue Kareth Kiernan, o le Infometrics, na amata o na pa upasene tului o mo kesi le ono masina taluai, mo o te tau fo i o na ave ese a inga pasene tului po rates o loo iai ai anga i tutongi ni pasene mawala lalo o lana valo anga e toi pa u pasene tului o mo kesi i le vao le 5 ma le 5 tesi ma le 5 pasene. Wale toi mana na o tamaitia o ngale University of Canterbury e tau sa sami tau mafalo o kātu mo e no nofo le University ma le Elam Student Accommodation o na isilia malto o se lau tamaitia o ngana mamai ma sama salumia o se tau mafa o ona na wha mauni ele asosia tamaitia o nga ale University of Canterbury la to te wha tau taia ma wa iale muku kale Maidstone Road ale University o lo tu whai na tu tau mafa mo tamaiti o lo ono nofo tu maui e no whanga sama ma i tamaiti le po le asosa ona o se tau mawhaini mua ua leanga na whai leina tamaiti i whaleui ai eini sina wha asuati mai whafui wha amalama ona na tuwai o nao o iluma na wha alile presiteno le asosi tamaiti a onga o lo langolango i le ngā alwenga le soifua malolo i na lau tele whapi malamta ngā alwenga o Brimer Industries e sue po le ale mafua angal wha awhitauli ma wha amauti noa e le toe tupu. Watoe o seanga o na amata le malo i te tono New Zealand ni phonic tests po le whasota inga le vao mata i tusi maleo po whaaleo ngā upu ia o ngā tūlanga lua. Ai ua whaali se saili linga i Britania o ni suenga tali tutusa ma i suenga i te tono Engilani e le te le lava se suenga mo le whaitau tusi o lo o mawaia tamaiti. Nei lo le saili linga pe o na ta ue le Education Policy Institute le le ayo ni whaamaoninga wa whaalele ia ati li le whaitau tusi a tamaiti ina wa amata whaatino ni phonic screening checks i le luafes fululua i le tausanga mo mua la lata wa o ngai tutono Engilani sa maua foi e le ini whaamaoninga o whaalele i le tusi a tamaiti ma o le to telefo i o whaia onga sa maanana o itoi ave ese isiaki po suenga po le whaia fo iai o ni suenga se tele sa whata ita il whainga malo i ni sila le phonics check e amata su e tamaiti ma le tausanga a sau na whailo al mtanga luenga o whaamtalanga onga o le ao fia le tau
tau mawhai o tamai te whai tau ni upu e tu samale whase fulu e au fieni se o upu na whau. Se ino ai po whiao yeilo la tau malo si anga i le whaaliliu ngō leo o upu e whetaui mama ta etusi. O se itiale numero tangata fau o maua le COVID-19 fulmaleiva tanu maile vai ason te anei tutono New Zealand. I se awha inga e awhi lua se lau fas fulvalu. Maleisi to se fululua na maali le wai. E to fitus fulfitu na tau fie i fale mai. Na lapata ia le su eto sisili le malo ma le matanga alwenga le soifua malo loina. O na olo o whaalangolango pe ni whaatulanganga uala ta ile lua se fuluta usanga le tuwai. Ma uala matia fo i New Zealand. I le ono le lava vaila au po tui pui pui. Pe a fai e toi pe pesi se si wha mai. O le vai asa taluaina sauno le su etu Sili John Ryan. Sa ieni wha awhitau le wha ataunu unga o whautuanga na whai e lona ofisa i le lua awhilua sfulu. Ina ua i loa mai le tali atu i le COVID sfulu iwa. Ni opu te tele i tāpe nanga le atu nuu. O le vai asa taluaina li putia i le te whātu ora e valu se lau valu sfulu iwa tangata fau ua awhia le wha mai ma le isi to ofitu sa maali liu. O le sola tau fia inga alwenga suil wha ala putupotonga o tau siso i fua New Zealand le NZNO o lo wha whainga alwenga le te whaatu ora ini whono tanga i onu sifululua i vaenga ese o le tunu o e wha atatau ini mata upu wha anati nati. O nei whono tanga i tele ina a mata i le afo le valu le tae au anga i le afo le iwa wha apia ma le afo le lua i le awauli e o atu le afo le tolu e a mata wha ngā solo i le aso e o atu lava i le aso wharaile. O le whanau nongo nei whono tanga ina ia mawhai e tau si soifua o whaatau sanga ma i la tau lo sosani le tau singa o e ngase po health care assistance o na ilo le fina ngalo le te whaatu ora po le soifua maloloina e tauwhi mo se taimi le polo kalame o lo whaafitawi pe whaapale ni ai le au whai ngalwe ngā ngai mana ongo le tau singa o tangata ngase le ana la ngai le taimi na whai ei whaatala noanga i le masina taluai o le fono le ufofoina mo tau si soifua i Wellingtone le a whai le i le Lower Heart Events Centre le Town Hall tuwai mai le afo le lua i le awauli e o ato i le afo le tolo. Ita alonga, o se tu ungai masani o na whaatalitali ai New Zealand ma au si talia peita ai wala ngona le leo le whiwai vai ai pe o se tu unga ua te tau loa o na tauwhi o na osa wangai mea ola. O le asolua sa whailonga i naile se lau ono sifulfata usanga talo na whaieli tu unga solofanua le o whaingoina o le Melbourne Cup i Flemington. I se li poti le Coalition for the Protection of Race Horses po le puipuinga o solofanua o whaongai tu unga e tu samale se lau lima sifultasi solofanua na mamati. I le tausanga taluai ia whainga wha apisinisi o mafua anga e a fiele ma i whato solofanua ma tua onga a fianga yo o iulu a whaina o lato vai tafi totoi tutoni o lato totonga ma isi lava wha afita auli. I totono ni sila o ta uele wha lapo tupatonga. E tu samale lua se fulu solofanua na mamate le tausanga e o maile wha iunga yu lai. Ono ni wha lavi pe ua tui fo i wha umaola ono ni manu anga onga mai tu unga. Wali ipotiele wha ititio le lango i tu unga solofanua i nei tausanga ua tuana i atu. O wha amamonga le tausanga talwai Australia na wha aliai e ono 2% o Australia e le vā o le ta isfulu valu ma le ta itolu wha tausanga le mātutua. E tau le fia tele i lea ta alonga po le matua le fia lava i ai. Ai o le tu unga i le asoana nafi ua manu malo i le solofanua o Knight's Choice sa ti ai Robin Dolan o ole potia o le manu malo na lua le Melbourne Cup mo le trainer New Zealand o Sheila Laxon na tūlanga lua Warp Speed o Yapani ai tūlanga tolu o Kita Sushi o Ayalani. Tala whawia malisi ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le tae ao. Samo ai wai la le vasa la le hoe inu o le vasa. Oh,
teine Samoa ya mala male tainga o le sua le palua va male sulla tonga ya manatua o tukula ngatala voine ya so semana o faali ali malu ai tile fa Samoa wana ole nanu fa mole so say filo malu Sili loto Sekia sama Ketbaca video Ia tamaitina manu Samoa ia toi whaamalo atu whawhiwhianga sui whiwhiloi ia nā whai ua mai ale awina atu al whapoponga mō tātou talafou i New Zealand nei pe on tāpena ina Savelina Kasiano ia ma tātou talafou i Samoa ia nena tāpena toa ia le tāpena mai le sunga ia tāsisa le Sam manga lua to olua tepe male tuangane ia Mari Whaivalu ia le sato mafuta mai lava le fitu tai awana le la malo Mari ia telefo i vaenga tā ua ia wa au mai foi tātou talafou nei tai au. Malo, moni lei tu fine ana, te wha talofa tu tātou tunu lei te mor tai au. Ela te mō mai tātou talafou tu fine ana, ia o le so, whai ngā whiriwhilinga le al malo telo Amerika le sa ta uis te mo solo. Ia o le ua o mai le blue corner, o mai foi le red corner, ia o le ua tau sa ili po o ai o le a whiri mai. Ia te ia whenga malo tilo Amerika mo le sifata usanga a po Donald Trump po le te mai taile o Kamala Harris. Moni lei, te le nei tātou wompa anga Mari lela, le e mafuta mai ia i le malo tele Amerika ia manuia fo i le tau whainga whiriwhilinga nei aso, mana ia te lau watana wali ia enu ngā Mari. O to orua le whai le a fo i whainga whiriwhilinga malo tele leias. Ia, mata i tu umai la langi ia porkiki a Amerika, tu fine ana leanga o me tupu ia Amerika. Tua ia ai eirona fianga mo tātou ia tunu nei o New Zealand. O ai Samoa. Pasifika. La fianga o leo la taita ia le malo Amerika. Moni lele na mai whaila fionga la wano na Mari ia fianga fu i o atu i nei tātou uso i manua ma tutuila. Ia ele whainga pālo. Ta ele ngata i leo wao fe whaatawa inga me mea umawhapena ia ele vāna no fuai ma atu moto Pasifika. Ia ai manuia tele la wao te loa la alua nei aso o ta tuina tuni tala la tamai ia il pālota i Amerika. Io e pe o le tūlai tasi le uli a mata o na wha solo mai e tūlanga o whai ungo pālota. Io o ana nei le fiafi whatu a maua se ato le whenga whiriwhilinga. Ia ai pe o e mo nei lau saunoanga. Ele na o le malo tino Amerika o nei tātou su fo i sae i tutuile mamadua. Le walo fo i lātu whenga whiriwhilinga nei aso sae linga o kovana ma le liutina kovana. O sui fo il mota le o sui fa pena fo si vanga nai le motor senati le e ta ma tina la tunu pe o le senati ala to ia Samoa i tutuila e fili mai tu malo le pe la o sui il motor sui ia le walo la tu fa nga fili o la tu sui fo i le Congress America le fili fo le so ia o va o man na manu ia fo il fa nga fili nga tu manu ne yas Malo lava fo ile tapuai o le tapuai lava manofu tatalo fo ia e nai tātou mātua mala whainga mlenga pa ia le atua ia i tutuila mamanua ne ngata ineo ni whatapua ia fo ia whaiva ia o tangata umaulo tangata Samoa fo ia o au mau ia tunu o avea fo i Amerika mau lato atunu ia manuia lava tau whainga pālota i le aso
Mario o le masina ni o November pe o le tata tano i tua ia le fo iwa a matafa maluina ia le November ia po vainga fo ile le na matafa maluina luafe male mai le luafe male fa ia pe le tupa o tau le ia tonu ile masino November io o matu masina nei e fa tau ai fo ia le se fo maluina le mafo fau o le tupa o le mental health o tama o talavou o li ia ona stasi foi le on pata pu pe la volunga le taimi fa so e foi por kala mer fo malo ine lungo tanto ala leo o lo fata no ile la afia ngor si fo malo ine ma fo fau ia e tele ala tatu tau no foi le fa la wi tele le pata ai sia tatu tau no ile afia ngor si fo malo ine ma fo fau li chupa ali e wai ina mana tu fina na tata no foi tua o tu pale o bato se o se i tu pai finga tafu ia ona fa amatala langona ma fa langona ma manatu lefe ngai martangat a me se tu pali o manatu foi le lango a foi o tama o le ulu la inga o tai o tama i tauna e toa i tauna o pua o mana a vi tama they're strong they're unafraid Elise me popole ai ia ai e ngalo tangata e fo ia ngona ma me e a fie fo ia le tu paoli la to ia moni le mari mana e vai ngale weta ua ole vai foi le tati tu pu ai tati le sia ta va ai I le tu paoli o lo ta inga e malingi loi mata ia vanga ai se longa e o ini maliu mani fa la fa to ai pe tele ano tava ai o le tu pa ta mai tai tele na pi matangtangi ai te roi maria le pili le na awai atoi fo il palemene le pone tolu vai aso talo ai pasi no le pili fo le vai tanga lona lua na nei le fai pula le national songa ya Tom na mato I tutulu al fainga olana la unga fa fai pule ile vainga le fatatau le pili ia ai te wo mai I fa fo faile tamaftanga ma and alu fai melana tala pese tala mali e vo ile fai mai ia nalana o tangi o lo te tango e fai loa tu ia li ile tu pawa li e ma fai fo yo to tangi si tu so pel tala fo ile pese tala fa mali ai sa ole le so no anga ole sungat fai pule a tu sei tu tulu ia vai loa tu pa tu paoli I ma fai fo na e taki na mai ole role model nei ai mana fo ia tala ni tai au po ani fo staff silly mari fa tau fo I le tau single ma fo fa ole tu paoli Maria le ta purto fine ande pe ole fa ngaso le vai aso il masina nei mai la vera su mo November tau la stol se fu ia fa ta wala se fo malo le ma fo fa o ta tola li tu paoli ia Maria fa so mai ia pe vai fa so mai li tu pa tinala to ia le wale fi so swani fo li tu paoli ile tu lango fa normalize lu pule normalize ia pe fa masani le a fo il fa so langona ma manatu fo ie a o te mila a fiel tanga tini a fianga li tu paoli se fa so ti na la hinga o te lo la fa ia fu le va o lu ngali la to ia fa so ia fa masani ai se me o langona fo le a fianga ngaluenga ia oni va nga fo ile fa nau ia o ani me finga woma pena ia le fa so a wet te wina wai ale la vatu ni so fa monga ia tu fin anai e fa mauni ai le ta won ni masina o le mai ni so fa monga e fa te sima le lima tau sanga le va tu sai o le wiko o le fa monga le e so I fo umia tu ia le tu pao tu mai tai ia matina e fate sima lima tau sanga e vai fu ile lo vinga e fate sima lima so sanga e va fio ti ai tu lo pe va mali wai le tu pale o matou fatu stu sala le tu pao stu sala le tu pao to ia o le si va ngale mo fa mo ngai New Zealand la to ia o le pule le ola por suicide o tasi le o afianga tele mo tu pao ali le va lu su lima le tu lima tau sanga ma tua e mai tolu ile fa pule le ola ia o le tu pao ali o fa mo 3 out of 4 suicides is tono New Zealand o le tu pao ali
O le sivaenga le vai atoi fo I o le kanisa prostate to know prostate cancer. Ia pe o le si fo I mafuanga tele le lai ona mani liu le tupa o li. Ai pe on masina ne o November Mario so le o le pese awareness month pe ia au ina matoi fa mana toi tato ia i vaenga ia le faisia ke o lo soi fo malolo ina. A me se lava le tupa o li le o tato tala noa ai ia ile masina ne o November. Whataua loa le whaiusia ki whataua ia le tala noa. Ia ai vili mai, tolu walu lima lo o whatasi tato numera. Vili mai po o ani vaenga ia nai tei loa o le afia ile soifua malolo ina ma faufaua tama ia le tupawa li. Pe te vili mai fo i po ani vaenga nai te whai e tausia ilo soifua malolo ina ma faufaua. Mania le fautuanga na e te vili mai te whaasoa tu lista ma a whai o le tupawa li vili mai. A whai o tina, whai fwoi ne whaaso mai tina wai o le tupale o tamai tai o e fua le umi so i fua o tau ana e le kine tau te ilo ilmi tau tia na tau te no fo mautou le e tau te so i fua umi ia o le mātou ia i tupae ia le we tatu val au Talo wha mano so i fua Talo wha malo so i fua wha mole lava e tu na tite lalo lau a au wha mole lava Ya, so fo manuia. Talofa talofa Mari. Ya, talofa tama. Ya, talofa foi ya Ana. No lava so fo manuia tama ni tai au. Ya. Atolo lo o luale. Se fie ni tai au. Tai. O tolo lo. Ya, talofa tama toa. Allah faso. Ela tule. Ele tá lá na lendo papel. O Nation Party men lenga. O tangi. Awa. Ia. Tô fazendo pedido no lua prato. Mai. Ia, te a ole me vengare. El tu tá to vou levar papel. Ona eu le tu vai na file ma tang. Mali e lava. Ao tato, fantava. Mali. Ao te fai atu I atu e uso. Mai. Ia. Se vira tu le kinga le lotor to ma. E no fine. Mali. E ono le tangi ale. Al tama. Al tangi tu mai va ali mai ala malinho mai mo. Mali. Al tangi al tama. E ono. Mali. Esse termi per te se vale tu te me. Se vale. E fa ali tangi ele va per hada wino momole. O tama lo. Mali. Ia malaki tu. E meu leo langa. E meu leo langa. E foi que te vai aí. E le fitawi. Ai fa ali ele. E logo lofa. Coisa de logo lofa. Fa tu sala la fa matanga. E se lunga le matonu. E le se fa não. Ala la ua. O tu foi. O fega no mai. No faftai. Ja, almela fega tala. O te aonga, o samu le aonga ma vila budama. Tava te fa, e no fo mai asilo matuale. E no mukuta vaku, yo udua. Mali. E me va pena. E eu fui na fea, vou que lo fo. Que vai aku. Ja, me va pena. O never la na ku wada aonga ro uso mo ku le check. Logo o merga, o sa ko fa ku so ka ma fe ulole. Me ka na fi wa ku ulua. Mali. Ka fa no ai mo be fa pena. Moni. Mali. Ya na ka fi da o lo li ma ku no fa mai a u. Alu fa wa da. So ba lu ka le va. Ka ku va ya ku Scono mi ci mo ko ka fa ku mai. E se uno io le afel mi ko fa ni ai. Talo fai, modi. Ia la ma akuli lo fa pena den fa ba ku ai. E fa ku la na kala la kangi.
Ele ma fanga ko no kwang ta mo fau ni kan ni e no winga le langa ka sawai Mali le langa poloa e ka ke o ma ku ai ma ku o sio kama ola mena o kosi ala o mal sere pelo da ke bo Mali lava. le ai oi ola mena fa de po ma ku mai o ma ku o kan la kan ta Wala ka sa daul ko inga lo mo ko va pena ho. O le fanga o i mengi. Sa vale me manga o te o mengi me ronga. Mar ka o ko. Mali Ola me da roga foi. O galo de po waku a e o mo le ko ro muku. Ado mal pa ke vai ki mai ve ka mo le. Fa ma ka u le fa ma ka de po. Tau po. Va ka fole le more. Dalo fra waiu le va pena no va kwa. Le po ko ka mo fa mo more. Mali Ka mo e voi fa ma funoe na apa mana me va pena. O le me ai ka ke ro fole me ai wala na wala me ai ka ya. Ka le u de sa u foi le. La me ai le u. Mali Ya, ala, faumi fada kala. Ole manguia makaka, ele doa. Mali ya moni Ola kule fe maria siu kama, siu koina. Sabia siu kali. Alu malau la alu le alu. Pe mo machi ngai o kapi anje ia. Ya, ya wau kene no fa hoka, maku. Ala e ka fui la si ri. On ma kwa e fa ku wa au ke nga wa ku de e o ma wa no lo ke le ro yo ke da kwa ka mi nga mo su ma da ka mo au wa ga le e fa o go ma ko u pa o ya ma le ko ka ma wa ga le ma wa le ya ale se ya o le ya o le la ka le ngai le si ka mi lo la le o le ngai la bo ye o ma ka fu e po le ka o le ko wa la ka ko nga ba po Mali e o fa pe no bo fa o ya fa ka wa ba wal me ka yen ma o si o ma Mali ya au sa la wa lu ka e mo bo ki ni pu la wa ko ke wa bo ni fo le fa ma bo la ya ku wa fa vai su fo la ko le vai ko e mar singa masim Mali ya la ko le la ko le ma la ia maranga male u fo la ro bu de po le e la ka wa ya le ko o si ko ma a o li fo foi fa ka ni mai la me ai ma la ba fa o ma ai la me ai o ko lu ma la a ba fa mo na solo ko wa ku ai o ma lo fa ma wa li ma fa mai la kala ya ko ma wi ai le va peda bo fa me fa mo ya la wa fa mo ya ma ko uma Mali mon tamai ya ko volama ya ko ma wi Mali o ko sanga le wo ka mi le wo mo se fu le la alu de wa lu ka se ka so fu ele fa mo mi la ka le ke fa ka lu o fa mo ya ngalo ka ke ma fu ko ma fu le ne va pela wa mo de fi sa o fa ko la ko fa ya me ya ma ko lu chi ba fa mo de ko kento ya la mo la ko mo fo yo si podal vi ngalo de ko ya la wa Mali ia ko ka wo lo so fa mo awa ko pa o ka mo o ya ko lo me fa ia ko sa kan ya no le ko kuina ia Mali o que ne fa ko fa e do ma lo wa ila ora mi manda le fi fo ka va fa pe anda ka ko la ko fa lo ko po ya lo ko ma ko la lo ni fo va de lu ko mo ko kuina o que mo le chica ma lo ma ko ila so sa ngi ma ye ba so ni chi va de e no si
Mali. Tai lava tama. Kaya mo po kalami. Le mo alofa. Ke no ke ya mo kang. Ya, Mali. Ele rape voda ngale ku wai. Esini aku ai le ku ka kole. Ia nela. Mali. Kang. Ai mo ele mo kang me fa ali ma ya. Ai kang ya lo se me hole ku kang. Mali faftai. Mali faftai mo na fasoa. Tai lava. Tai to. Mali. 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 Tai mo na fasoa tama. Ia tele nei aso. Tai. Tai. Tai lava no fatu. Oni. Yeleli. Tai tama. Viliaso. Ia tai sefoia. Sefoia. Mana yele fasor tamaya to valus fulu tau sanga. Oi le la valtasi a. Le la sa vali le valtasi. Ia wa tele ni tau sanga a Mari. Mana ia te foi lana faso e winga ile o lai fa mai o lai tali tonu. O lai e tangi foi le tupa o li tangi. Ai pe le fa alia a pe o le aunga le o lana. Lana faso. E ono le tangi ale tama ia pole ali. Ia o le foi va ngona faso e alur tama ia pole ali i tue se me foi le tua. Le kowai foi le la gona ma ia ma fa sau foi le ia o le alofa e te ia o tangi le u il fa sau no ngale a to o le alofa e te ia mo tangi ia le fa matala tu la ngolona poi soi fua ngai lona ai ngai ona matua fa bodianga ne ona matua au te mina tau sa wei foi le o tangi mai lu o misiel o va o mana e a fi o mai tono le pata pule tal no la fia ngor soi fua malo lo inol ma fo fo tangat e mana o le wei no felicito ia esa o le tupa ali e tangi fusua o ele fa ali mai luma ai pe le tawal na Mari o le masina ne o novema pe o le fa la wi loa o vai ngam fai ona fai ele ai ma sei si ita pe tangi a Mari ia va ia tangata e tangi mai ai luma ai mana ele vini mata totonu o lai sila fia lato io ele wili stato val au ta lo fa tailo sai mai ya malo sei fu lo va se von Mikael Tim ta o ruia a mausili malo sei fu Nano, ya. Nana ele ta fa so ya. Tai. No po le fa so ma fu fongo fu le il mato tupa. Ya. Ai ole au wala na race ia le tu palo tama. Mali monile. Mantua ia so o dai ki foi ia. Ia. O mea umai fai, e whaai maua lunga ia le telo tanga teli tupau tama. Mali. E whaai maua lunga expected tangata matutua natangi. E tauna sidi atu se mea mwhaina fai e au o le tama. Nai lo tengi. Mali. O lo tapa u la vailalo, pe tau tangi me oe, kununga le kangi se po. Mali. Pe o ele o se tamalo tangi va Mali o toinga upu fa malo si auna e to pe le lo to tama e tu po ala tama tinga na fa alongo fia tangi bon me mo ya tangi e o fo e ta tinga no fa alongo te fia tangi se no lo tu e te na ta tama o kama Mali na o ta tama ta e le ina o li toinga langona atita ni lo fatu matua toi a malepe tulo ile o tia ni mele tu Mali to reflect like to lo tala ina mali o lo tina
E. Mo atu uma ia uso mo tu whawhindi. Mo atu man maliwa lo tinai ia kia. Ia o aulana whaia uma tu sauninga o seu tina. Mali. Whetangisi o manawa uso mo tu whawhine i whanon mua. Awa, ele ai masa malingi o uroi mata. Ai sa oila saunanga tamau o matu. I tu tono le loto o laitang. Mahali. Ai le poa ina mailo i mata o tene mana o e loe tangata o vai vai. Mahali. Ina o le au wala fuile na reisa ia uia o tene tanoala i nisi tama. Ala au wala na reisa ia uia. Le au te mana o tu tō pe i mawhaola ola i tono loto. Mahali. A au tangi o vai vai. Au tene mana o fu e whaasoa tilo o vai vai i o tu whawhine. Ia po o le tupā fo tamaita e ati gena na tau vai vai. Mali. Au mana tua se tasio o tamata i tae mata i kanesia. I lona taimi fo i avea mta i tae o sosoni e. Fa mai tala to ina lea. Senama. Ai tūruma. Ai tautala. Au ane i loe tangata wa e fifi. Mahali. Tau sa pe whaalongo atu la e oti lo palai. Pupula ye. Pupula ye mata tangata. Au tu tono lolo te mato ai mango mingo. Mahali. La o ngana tu ina le ta wa. Te kela ye au lava nei le tangata wa palai. Tu sa pe whaalongo tene ma whai te kela ye. Tau tala man manos. O pua o le o ia wa. Mali. O nala temine. O te whai isten. Na fa petanga te ma malo sana te man na leo mo te aleno o te tonu fa ma mo me palai man vi lo aso sai la mosili really yaso fatu ia pas ia pasi fu we vai le ia mari fa so fa bosi titolo ia titilo tu sa pele ai sa on le Maria o le fa pe o le mana tua ia o le taimi na race ia ma tau sia mai e fa anongo la vision tua a fa pe se tu lunga a pe sulu pe pa ume se tu lunga ile tangi stama ile tangi se po tu lo we vai le e sa o le pe o le sio manga na tu po e me yo tu tangata me se ali tu pa ali pe ono ve tu na matanga o maua le tu pa ali e le tangi stama ile ya le mautino e tangi le tama ia wai e tangi a le tonu ele fa ai lo fo ile ia ai tailo ata tu sisitu ia ai lo tina ai ngana te tangi wala vana na o lo te lo ia ai o si upula le si wale si va ngana fa soi ia ai fa so tu le stangata vai fu na tangata fa te inga le vai ngana le stasio o maliule na yele le sunga ya fa mosi mana ia fela no lo fa so ni tao au nga umai le nei fu masina mo li tu pa li ia fa tau ni masina mo ta tu li tu pa li fa eu siaki pe na tau no fu tu finia ana ele na o si fu malo lino ma fu fa si ai lo si fu malo lino tino ia nga eva ai lo suka o le hato tu mo runga o ai si va nga tona sa idea fu li ele yar pui wai e lo mo le mau no fa ia fu ili sta usanga le ta pu le tu fin ana ile i tama ia e ol fa so i tu longo fuala au mon maule o lo tu ai fa pe wa maliulon tama ono o le tama fa ino tu longo fuala au na mai fo mai ia wa o mo le mau na ye mai tongi no mo pai le ia fuala au el manatu le ma lo si mo pena ia ai leilo e tau i fo ia tau word fa so ia mo fiso swani fo mai i le sui fo malo luina tata wa lava to fai wa lava fo le to mai i le vainga tau sui fo malo luina e moni le mari mana ia tele le ia la fa so o le te piki me fa so fa mau sili vainga le fa mai o le mo lunga io o le va ai tata ma tua i le tu patama il natlato te mawhaia le tele o mea pe a whātu tu sai le tu pā mātou mari o le mali foi o te tono a onga i nea tunu o le whātāua i o le tala noa i whātala noa ino mata upo le mental health tu tono o a onga e le isi aso mari mali i la whanau light watangi nea i le li matua le sfun lua tausanga ai whamai le tala a oe le sful tausanga ve mai tu ai pe tangi
Strong people cry every day. O le whaupunga le whapea. Sa au le, e o ai tangata malolo, sim tangata maululunga. E lo tangi E lo tangisi. Tangi. Le ma se tau fia mari. Mana ia foi, e tātou te wawaia foi lea break lea cycle. Ioi. Ko lea, ia tātou whaawa o ti tātou whanau. E okay, al tangi a mesena i tātou whanau tamai tu pao. Wali. Mana ia wha so le tā wha tei fo i nei to o ia o sunga ia toa, te mai a toa varu suru tau sanga, le sunga fo ia wha mausili, wha tei mon wha so mātua o whina le tā o lungo tātou tau. Tua tātou se atu nisi o wha asiri silanga, e whia rongo i nātou nei tei mon tāo, wha o ilero tātou wha so tali tu la iwa, nei wha fonga le wha poponga no lua tātou talafou, ia ma tātou tala mai Samoa. Tātou wa waifo inisio ma tāpu tātou wha so nei tāo tau tu moa si ufonga lo mua, i Wellington e wha whtai. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. E masani ona e wala au i le Healthline, a whai e le ai, wha masani ma whaataitai ona e vili i le ovalu se lau ono tasi ono pe a e mo mia le fesosoani mani fautuanga i lo ngase ma le vainga o lo soifo ma loloina. E whaailoa atu fo e ate oi le isi la asanga e tatau ona e whaia e tusai ma lau mata upu. E le ai se totongi, e te tala fasolo a hatoa i le au ma le pō i aso e fitu o le vai aso. Whai i ai e te fiatala noa i se Samoa pe amo o mia se whaamatala upu. E le totongi a sautupe. E te sila fia e tau le maasani tangata Pasifika i le Healthline. Ai olo o whaamauina le matua langolangoina e tangata i e whaongaina le Healthline. Le tāua o lea au nanga. Tautua nā, aua e te whaatali se ia e matua ngase lava ona whaatoa e wala au lea. Whaamasani le Healthline o walu se lau ono tasi ono pe amo o mia le fesosoani. E tolu se fulu afe tā la le tino i tupe wa tapena le titi sound mo lana promotion e fiso soni ai i le tangu tā o le soifuanga le nei vai taimi. E tolu fa ilonga tupe ta i lima se lau tā la cash o le ase ina i asa whareila ta i tasi moni usila ma au se tā lia. Na le whaatau lava o sau top up luas fulu tā la pe siri atu mai whale o lo masani pe lafo foi online le titi sound Pacific o na maua leo lo avano le sei. E te avano foi e a lafo sau se leni le my cash le titi sound Samoa whaonga i le tautua le ClickX Pacific. Lafo nei loa sau top up luas fulu tala pe sili atu foi pe whaonga le ClickX mo tupe lafo le my cash alu ainga i Samoa ma isi atu nu o le Pasifika mo soa whanoa e te manu ai i whailonga tupe tolu ta i lima se lau tala cash i a sofa reile ta itasi mo nisi whaamatalanga whafso ta i le telefoni le o valu se lau tolu whawha whalua tolu o valu se lau tolu whawha whalua tolu seki a le digicel. O e sila fia e mawhai e au whainga luenga whale talawai o na whasosani a te oe malau ainga e tonga fitini ngā se lai te manu angai le tu ngā tele. Mō lau sila fia e anga wa umaleu whainga luenga i le whale talawai i mata upataulu soifo maloloina ma o le telefo i o taimi e le tau whaiasa wa wanoa e mawhai lawana e tala noa i ai iso o se taimi e ta aua tele le sila fia e tina mai le 2.5 i le 1.5 tau sanga le mātutua e mai se lava tina mata maitai o lo o tele ina wa aiele soifo maloloina ma le tau singa o ainga o whale talawai umalawa e mawhaiano lato whaatumuina pepa mo au whala au tali ni fesile winga i au whala au fesosani inga se la i te pe o le tale fulu wha iti ngā sosani foi ini manu anga la iti o nisi whale talawai lato teo fui natu tui pui e tau fia ilea a fia ile misela tale vivini fulu male koviti siaki mafuaile mawalungo le toto whala au mo siama e a fia ile plada se tulo o vai e tulu yei mata ma whala au moni se o ngase o tina mata maitai asi ile upenga o fesota inga o le healthpoint.co.nz pe afia iloa se whale talawai o la talatane. Whaasila si langa ta ua e tusa malo mātou tu langa e ave ai ma ofisa whaasara lau mātou te tausisia tu la fono o saunia e le Broadcasting Standards Authority a whai e fia whaia sau whaasea i se mata upu na e whaafonga i ai i le Samoa Capital Radio e re tau na lafo mai lau whaasea tustusia i le tuatusi limatasi Mangavan Avenue Porirua Wellington pe ole i meli mai te alu
moresi@samocapitalradio.co.nz e le tau na whaia i le tonu le luas furuaso whai ngā ruenga talu na whaia le whaasala launga a whai le o whaamalia ina oe i se whaai unga o tu inatu e ma whai o na tu ina sao lau whaasea i le te mana whanonga kai paho po o le Broadcasting Standards Authority e maua nisi whaamtalanga i le wha ngā solonga e whaiaialo ia lau whaasea i le upenga te whailangi bsa.govt.nz whawhitai. Siu whakamato whia sunga ia Junior Vailua lau Samoa ina ua tātonu li tulaiva usmel whaafonga i le whaapoponga lua tātou telefon ma tātou tala mai Samoa le teimo le tai au whaaftai. Sai fo manuia le tātou atanoo e le isi le nei whaapoponga telefon mai Samoa usi mai al whaafonga. Wa whamanino le fionga le minister tanga luenga o ngā luenga te tele, whela ua inga māti na SSE, le fionga olo a whawhiti wa ai le whailua inga male sāwali, e lua hati na te tele na whaatupe ina le se lene lua se 5 miliona tā la. O le hati na e mua mua,
na whaongai na le fausi no whale whaatari pe whae e ai pasese o wa lele laiti o leitu ai ngole Pasifika. A ole vaenga lona lua le apron e whaongai na le e pakai wa lele. Sau no le fionga olo. E silia i le iwa miliona tala le tau ato le apron le na whaongai na pakai wa lele. Mai e a fua o na taungata, o na e se mailo na whaatai na i lore tale o lo feo i eita avale lungo le ala tele. O na e ono i tu ai ngā la sanga o le tā e a ngā i lalo i mana o mia. Ina ia mauti noa lona mausali, e le mawhai o na mangoto pe tae, moni tausanga umi a ngā i le lumanai. Ai o le isi se funma le 4 miliona tā la, le na fausi ai le fale whaatari waa, ma le fale whae e pasese, le regional terminal, le na whaalie olo, o le a whaonga aina whaapitola vai whainga malanga wa le laiti, e Bay of Twin Otters, Commanders Maisi, i le vā lava leo Samoa, maisi atunu o le Pasifika e au fi Amerika Samoa, Tonga, Fiti, Tuvalu, Niue, Kiribati, le atukuki, Maota, Masawi, Savai. Ma e mawhai fwoi o na whaongai nei whainga malanga wa lele la popo atu, i le tu ai ngā fitu tol fitu valu se lau, pe a whai e whaatumulia le whale whaatali pasese au tu, le o lo o whaongai nei le teminei. O le toi whaamanino e le fionga le minista o le oto o tongo le tawa whai o nei ngā luenga te tele e lua, ona ua manatu le fionga le minista, ua fōlinga ua manatu nisi e na o le tasi le atina e tele sa whaatu peina, e 2.5 miliona tala. Mai i le whaamasinonga, o le aso se funma le valu o le masina le nei ua toi tolo po i e le vala aunga le mata opu, o lo tangi lea sa avea mawhaurulunga o le aso si soka Samoa, e whaasanga lea i le pūlenga po le laulau a whono le asosi, e nua whaamalo loai o ia mailo le tofinga, ai le i mai e le pirion tola na konkarate. E manatu le fionga le li loia ya Alex Sua, o lo tu lae mo ngal malemana Rona Lee, o le whaamalo loi no ngal malemana, e le o manino mafua anga te tau. O se tangi o lo whaamawina le tol se la wiva se furua feta la, o le tau leo lana konkarate mo le tol tausanga, ua mai a ona sainia. Watu inatu e le whaamasinonga le avanoi le tu te te, e nei tu inatu ai lana tani whaaltu la fono, e whaasanga i le tu tangi. O ngalmalmana Rona Lee na amatanga rue mailo na tō whinga, ia Februari o le tausanga le nei, ai na toi whaamuta whaafosei, ele masino yuni. Peitai, o lo ta oto fo ile isi tangi whaapea, se tasi ile to whinga lava lea sa iei mua, e whaasanga fo i ile asosi soka, lea e se lia fo i le fitu se la wafe tāna le se lenia lo tangi ai. Mai o lo tu la iei le li loia ia whai maa lo matu mua Matthew le Mesio, mo autu Andy Ripley. Mai lava ili whaamasinonga o lo te ena i whaia o ngā ole manu sa mos funmalilima ia mase mahoni shroka. Tua inga ni te maita i se tua lua o na lava tau ainga. Le na wha au waitang ia te maita i de ofiso leo leo. E di tua inga o ni winga maata ngā na whaatino i mase ia i la ua. E le tolu tausanga o mawai. O lo iai mase i lalo tu unga almatanga rengo leo leo. Le tau fia leo na pepa malanga. Ma sei ni whaalua i le ofisa i le vaiaso, au whaanga solo lana mata opo, se ia maua sei unga. Wa wha i lole fisoswani al faltupe lo langi mo Samoa, e 2.5 miliona tala a Amerika, e wha le lea atili e le atina e o tūlanga tau fisota inga i le atunu. E i le wha moe le fisoswani nei, ia sili atu ma le 2.5 afe tangata Samoa te tau ona whaamanueina, e le tūlanga i au onanga le malo e pei o le soifua malo loina, vaenga ta wa onga, whapena fo i hatina e tau te mau ainga. O le vaenga tupe wa whaatūlanga i te tonu o le 5 tausanga, e nei au sia si tio le tūlanga tau le te mau ainga, ina ua whaadeleia vaenga o tau fisota inga. O tala ia mai Samoa, Manuel ni yaso, whasoifoia.
Tala flavol fa poponga momo telefon ma le siufonga le lamoa e Wellington e mo le nei tai au le aso no Novema lua fe lua fa. Mo atu ia tono I fafo, mo o mai le aso tono le whainga palo ta tele le malo le United States o Amerika e filifili ai po Kamala Harris po Donald Trump o le avea ma presidente so o ai nei. Ini palo te sa ile ni finangalo tangata lau tele, o lo o vava la lata lava le lango mosu I to olua, I se tete fitu I e fōlinga o noi loa ai po ai o le amano malo o Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Pennsylvania, mo Wisconsin. O le lata li tu lai onol down na leila taimi New Zealand na whaiele palo ta Trump I Florida na sauno ai e te lelo na talitonunga o le amano malo ma o le ale filata I fo I le unga o le whainga palota na whaiele palota Harris ele I o mai le so I Philadelphia I le aso ananafi na whaale o ai le sui Presidente Kamala Harris o lana whi au fia momoli atu o sauni Amerika e laa I luma ma whaatotua na ai mai ni upu whai o le malo o se fulu tausanga o taiala ina I le fefe ma fe vai vai inga sa wha ngā solo whaatosina whaai o Donald Trump I le Grand Rapids I Michigan pei fo iona ia whaia le luafe sfulu ono ma le luafe lua sfulu ma sa ia fola ai o le aia fofoina whaafitau li le atunu o ma whaapa u la fonga o Indiana ma Kentucky e mo mua tapuni I le soa la tau palota I le to la sfulu lua I le awauli taimi New Zealand au Alaska e muli tapuni e le to la fitu I le afiafi o le ipotia watu ina atu e se wha amasinonga I Pennsylvania le whaatanganga I le talo sanga asui o le ofisa whai palota I Cambria County ina ia whaapopo I tula al palota se ia tale se fulu I le po o le tula e whai le afiafi taimi New Zealand ona o se wha le tonu I masini komipiuta na poloka ai le palota. I New Zealand nei, o tau whilo ofisa o la fonga po le IRD, ni toi wha o ngāo wha momonga patino tangata tutongi la fonga, e wha iei wha asala launga wha alau I loi lunga upe ngā ofisa o ta inga, na mafua, ona na tite ele to avalu awhia tangata tutongi la fonga I le ofisa, e wha atatau I la lato wha inga leo lo wha asoa I wha momonga o tangata, mo lato wha asala launga wha alau I loa, na wha ilo ele komisina o le IRD, Peter Mercy, I le au wha asala lau I le asalua, sa o lato talitonu lava, e matoa ato o toa saunga le mule polo kalame ma o se awala I tala fia ngai le leitu pe o lo wha aluinai ina ia mawhaiona o atu wha amatalanga wha atitawi la fonga I tangata ma wha alapo tupotonga o lo wha atutu tonu iai peitai talwa I lito o tele o lo o tite ele a whainga ma whai eisa lato wha I unga ele mawhaiona o lato toi wha o ngaina e luani mata upu sa maua le IRD sa wha ai loa wha alawa I tele ai wha amamonga patino ni tangata ai sa le ilelei ona pui malu ia wha amamonga e to olua se lau ono se fuluvalu afe tangata whai la fonga na o fia ilea mata upo ma o le ato si atu iai le IRD e wha amatala ma wha ato ese iai e to tono le isi lua sfulwhai to la pe ana sauno le komisina I le asolua na wha ilo le fia o David Buckingham o se kone sale mata uptau ngā luenga I Queenstown I lea whai unga ma o ia lea na mata wina le ngā yoinga le IRD ma aveila na wha sea I nai masina watuana I atu. Wa wha mautua le malola la tau fuafuanga I wha I titele pisi o awala titele. Ma wha yeise awala e pito sili atu o na vaveo o aita awale ile malai valele. E au fieni ana fau se lua po tunnels. Ma se awala e wha I titele tumu ma le pisi o le Basin Reserve. O le awala fau ile ana po le tunnel fau mua. O le aui I lalo le Mount Victoria. Pe tesi ma le 5 kilomita le umi. E le mamao ma le tano leolo I le taiminei. Ma le isi ana luna lua. E felata e ma le ana olo I le Terrace Tunnel, pe tesi ma le 5 kilomita le umi. Sa ilo le malo I se taimi o toana ai, le whaio se awala e 4 kilomita le umi, I lalo o le ai. Wa whailoi ni whaamomonga fau le o ngaonga le tōlanga na awhiei ai ngai nei tau sanga ua mawai atu. Ona o le maululunga o tuluio ai tā lafu. Na whaaliei whaamomonga le ofisa fo inumera whaamomawina New Zealand, le Stats New Zealand. Le siti atu I le se lau se fulufitu pasene I totono o tau sanga e tolu. E o mai a se tema, pasene tului e totongi o ai tā lafu. I totono la vole e piliota, e se fululima tesima le fitu pasene, na si iti ai le tau o le soifuanga, e to saima fuafuanga le CPI.
ai. O lo tō maupea le maululungo tului tutongi momo kesi. Po ono no ngā tupe o whale. Ma sa wha wau peo na avia ma se tasi o mafua anga na matuasi i tia le tau le soifuanga mo le tele o ainga. I tutono le tau sanga e o mai a se tema e se fululua te sima le lua pasene na si i tia i tau e tutongi mo tului o ai tā lafo na tā ua Kareth Kiernan o le Infometrics na amata o na pa upasene tului o mo kesi le ono masina taluai mo o te tau fo i o na ave ese ainga pasene tului po o rates o loo iai ai anga i tutongi ni pasene mawala lalo o la navalo anga e toi pa upasene tului o mo kesi i le vao le 5 ma le 5 te sima le 5 pasene. Wale toi mana na o tamaitia o ngale University of Canterbury e tau sa sami tau mafalo o ka tumo e no nofo le University ma le Elam Student Accommodation o na isilia malto o se lau tamaitia o ngana mamai masama salumia o sa tau mafa o ona na wha maoni ele asosia tamaitia o nga ale University of Canterbury la to te wha atau taia mawa iale muku kale Maidstone Road ale University o lo tu whaina atu tau mafa mo tamaiti o lo ono nofo tu maui no fuanga sa mama i tamaiti le pole aso sa, ona o se tau mawhaini mua ua leanga, na whai leina tamaiti i whaleui, a yeini si na whaasuati mai whafui whaamalama, ona na tuwai o nao o iluma, na whaalia le presiteno le asosi tamaiti a onga, o lo langolango i le ngā alwenga le soifua malolo i na lau tele, whapi malamta ngā alwenga o Brimer Industries, e sue, po le ale mafua angal whaafi tauli, ma whaamauti noa e le toi tupu. Watoe o seanga o na amata le malo i te tono ni sila ni phonic tests po le whesota inga le vau mata i tusi maleo po whaaleo ngā upu ia o ngā tūlanga lua. Ai ua whaali se saili linga i Peritania o ni suenga tali tutusa ma i suenga i te tono Engilani e le te le lava se suenga mo le whaitau tusi o lo o mawaia tamaiti. Na ilo le saili linga pe ona ta ua le Education Policy Institute le le ayo ni whaamaoninga ua whaalele ia atili le whaitau tusi a tamaiti ina ua amata whaatino ni phonic screening checks ile lua fululua ile tau sanga mo mua la lato wa onga i tutono Engilani sa maua foi ile ini whaamaoninga o whaalele ele tusi a tamaiti maole to telefo i whaia onga sa maanana oitoi ave ese siaki po suenga po le whaia foi ai o ni suenga se tele sa whata ita il whainga malo ini sila le phonics check e amata su e tamaiti male tau sanga a sau na whailo al mtanga luenga o whaamtalanga onga o le a ofia le tau mawhai o tamaiti whai tau ni upu e tu samale whaase fulu e au fieni se o upu na whau se ino ai po fia o yailo la tau malo si anga ili whaaliliunga o leo o upu e whetaui mamata e tusi. O se itiale numero tangata fau o maua le COVID-19 fulmaleiva tanu maile vai asom te anei tutono New Zealand. I se au inga e afe lua se lau fas fulvalu. Maleisi to se fululua na maali li wai. E to fitus fulfitu na tau fia i fale mai. Na lapata ia le su eto Sisili le malo ma le matanga alwenga le soifua maloloina. O na olo o faalangolango pe ni faatulanganga ualata ile lua se fuluta usanga le tuwai. Ma uala matia fo i New Zealand. Ile ono le lava vaila au po tui pui pe a fai e toi pe pesi se isi wha mai. O le vai aso taluaina sauno le su etu Sili John Ryan. Sa ieni wha awhitau le wha ataunu unga o whautuanga na whai e lona ofisa i le lua awhilua sfulu. Ina ua i loa mai le tali atu i le COVID sfulu iwa. Ni opu te tele i tāpe nanga le atu nuu. O le vai aso taluaina li putia i le te whātu ora e valu se lau valu sfulu iwa tangata fau ua awhia le wha mai ma le isi to ofitu sa maali liu. O le sola tau fia inga alwenga suil wha ala putupatonga o tau siso i fua New Zealand le NZNO o lo wha whainga alwenga le te whaatu ora ini whono tanga e onus fululua i vaenga ese o le tunu o e wha atatau ini mata upu wha anatinati o nei whono tanga i tele ina a mata i le afo le valu le tae au anga i le afo le iwa wha apia ma le afo le lua i le awauli e o atu le afo le tolu e a mata wha ngā solo i le aso e o atu lava i le aso wharaile o le whanau nongo nei whono tanga ina ia whai e tau si soifua o whaatau sanga ma i lātou lo fsosani le tau singa o e ngase po health care assistance o na ilo le whina ngalo le te whaatu ora polo soifua maloloina e tauwhi mo se taimi le polo kalame o lo whaafetawi pe whaapale ni ai le au whai ngalwe ngā ngai mana ongo le tau singa o tangata ngase le ana la ngai le taimi na whai e whaatala noanga i le masina taluai o le fono le ufofoina mo tau si soifua i Wellingtone le a whai le i le Lower Heart Events Centre le Town Hall tuwai mai le afo le lua i le awauli i o ato i le afo le tolo. I ta alonga
O se tuunga e masani ona whaatalitali ai New Zealand ma Ausitalia pita ai walangona le leo le whiwai ai pe o se tuunga ua te tau loa o na tauwhi o na osa wanga i mea ola. O le asolua sa whailonga i naile se lau ono sifulfata usanga talo na whaiali tuunga solfanua le o whaingoina o le Melbourne Cup i Flemington. I se li poti le Coalition for the Protection of Race Horses po le puipuinga solfanua o whaonga i tuunga e tu samale se lau lima sifultasi solfanua na mamati i le tausanga talwai ia whainga whaapisinisi o mafuaanga e a fiele ma i whato solfanua matua onga a fianga yo o iulu a whaina o lātou vai tawhi totoi tutoni o lātou totonga ma isi lava whaafita hauli. I totono ni sila o ta uele whaalapo tupatonga e tu samale lua se fulu solfanua na mamati le tausanga e o maile whaiunga yu lai ono ni whaalavilavi pe ua tui fo i whaumaola ono ni manuanga onga mai tuunga wali ipotia le whaititio le lango i tuunga solfanua i nei tausanga ua tuana i atu o whaamaunga le tausanga talwai Australia na whaaliai e ono lua pasene o Australia e le vā o le taisfulu valu ma le taitolu wha tausanga le mātutua e tau le fifia tele lea ta alonga po le matua le fifia lava i ai. Ai o le tuunga i le asoana nafi ua manu malo i le solfanua o Knight's Choice sa ti ai Robin Dolan o le ipotia o le manu malo na lua le Melbourne Cup Molly Trainer New Zealand o Sheila Laxon na tūlanga lua Warp Speed o Japani ai tūlanga tolu o Kita Sushi o Ayalani. Talafa wia malisi ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le tae ao. Se fuma varu minuti le tene li tu la Eva tu inatu ia tatu telefon tatu tel mai sa mol fo poponga na lua na ufa fo adi tatu tunu te mauri fo poponga li tu la se fuma le lua au tu fa fianga mai ya Felice Micaele su sua mo maluanga te teli mai fa o tu tu si fonga lo mo ni taia Portland le ata taia Wow.
Ua luas fultasi minuti te ele iwa whawhiwhiangan na mai a Felice Mikaele i ai toi whaktalofa tuli pa ia ma le mamalo le tato au whaafonga nei tai au ia i le tautua al si ufonga lau mua po le Samoa Capital Radio i Wellington nei ia o le aso lulu nei o le aso ono o le masino no vima. O lo manga luta lua te pēr ma le tonga nei a Mari whaau fo i le tautua al si ufonga lau mua nei tai au ia ma telefoni mita upo mi whaiona longolongo pui ali e fo i le tato atunu. Mari manai fo i ato e whamanatu ia le tato ta ia le whaatino ia ma le tato tō whamau fo ia le si ufonga lau mua ia o le tato si ufonga lau mua pena a mataina le awhiwa se lau i malua ia o lana tō whamau ina ia taita ia whaasala launga whaasa mua i ni usila nei o lana ta ia le whaatino e whaafia whaala whaailoa la patai nongolongo pui li il tato atunu ia i nisi o vaenga te taona sila fia ia e ala le whaonga ina o le ngangana po le whaasa mua ia a e ta ia laina ia e le whaaleanganga le amatali e tatu tautua ia i tai au tai tasi whaolaola ia tūmaanga nuu ia i tutonu o le nei atunu. Mari ia o nisina vaenga manai fo e whamanatona i tato wofo ia le mafuta mai le tato tautua. Ioi ma lo whaftai le uto e wha i lo fo le tato tunu me se tato o panga fo le ua wha whonga mai fo le tautua si whonga lo mua. Tasi iwa iwa lua na whawai ne liri tio sili ma tausu tau sangala tautua wha moe moina wha tutuina fo i le waunanga si whonga lo mua. Ia mai ese mai ar tato le tio i le telo isi a waunanga e le selu fo i le wha peo se tala e wane ai inisi fo tautua o lo tautua fo i sa moa ma tūlanga wha salaunga. Ia ai mai tau au to telo le tato tinu ese mai ar tautua e Polkalame ia o Polkalame lava wal sui fua lau le leo tātu tangata a tā war sui fua maloloina ia e tele tātu Polkalame pena ia o le sui fua lau leo tangata pi e tele na wha au tuai tātu tautua Polkalame le aso ia whawhia fia tangata malo vaenga tele o vaenga tāwale na mai Savelina Mari manai fo ia e tāpa ia tria ili nei tai au ioi o wawai atu le tai au ana ia o lea whanga solo fono tanga lei tausi mai fo lei aso a ia o le vai atu le ua to se te ono minuti a fale tu rai a matalis fono tanga ia la fa fo le tu lai lui la ulini le tele o la tausi mai lava il pito i nungole o tu le tau lava il pito mo tu sauti ia le fa ia la tu fono tanga le aso i tu lango nisi fo mata opu ia la o le lola po ila lai el farmai sa le nei tato nurses a Mari o vaenga foi le a fa pe le wa pete utoi mawa tu sau fe autos tu sia ia po sau tu si foi fa pe utoi sui le aso lau appointment le aso ia le lo po ni sine ma fu anga mo toi sui ai lau sia ki fo mai ia ona wa toi titi ala fainga ruenga po tau si mai ia ona fonotanga i whaanga solo peni fonotanga whaana tinati. Iyo e o mataapu i e o lo whaatano mataapu whaana tinati. Ia o te loa lea whia i fwoi mtulango la tu tongi. Ia wai e le te iwa wa tunga luenga ai o e whaivaenga ni. Ia e le tio fwoi nisi nga luenga o lo whia tai tunga i fwoi nei tangata tau soifua. E le whai ngofe fwoi lātou ia nga luenga e whai fwoi o fwoi mai le lātou fwoi au ngani a lātou tu tongi. Ia o le si tūlanga o le lava tangata whenga luenga. Moni. Ia ele mo de mau se tasi o tina e tau soifua. Tu se a mataritai au na loe le whale malolo tu e alo e fwoi le fiafi. Ono le lava tangata tau soifua. Ia mole alfa taima le wha malo initial tatu. Tito telo na tatu tunu ana e ngā lulue i li tūpau tina tamaita. Ia fwoi ali o lo i ngā luenga tau soifua. Ia o la tau i o lo o fisosoani i tatu. Ia wai fule la ngona fui se faisina tu wai a la tu nei fa te Italia ia fa mai ia ono tu langa la io le lavo fo mai le lava tanga tau se fu tau fa so ino te mi mama no war tau si o tatu tanga moni ni mana ia tele fo nei tato alom fa na le o fa au uina fo i le tau se fu Mari por fo mai ia le wanga ia te Australia io ia tu sa watu i auto mo fia na watu ia mo fia man ele tio fo moni i fa moni yanga mo tu pela mo o ia ai te tau le whenga mā lolo tu foi me se ia unanga ia fa mai te fatu Roma te vai ni au wala
si tia to tongi tau fiofi ale le yar tau singo tangata e fia fu e no fu nei ma ia a fai lai e o te mine sa o tala lo tu fa il pala ni money talks moni le ala tala e la mena tale alo e pava pela ofa mai Australia e sa ile ti of voices onol tong tal so fuanga le tato ia nei ia fa pe foi o e te lo to New Zealand e vai tato ma se le tele fa mai li ba le foi lo tato no foi le tapulia o te fa manatu foi wale mai tato fa la wilo ia lo te mini i anwa foi la uva ia tan fa tan vai e me foi na fiso swani ini manu anga foi e mana injuries ma ani si vai nga wala i foi la tu spasi le vai nga moni le mari pa fa pe le wole me fai la na mau se appointment au se vai nga foi le potinga le ulu e me fai ona e au nanga na e te fai na e alu se fa le tala vai ia e o isi me fai ona se akifua ia me se la to ngasinga sto mau ia tato e pe se tu pet tongi ai lava la au nanga le pe ona fa la lo fonga ina mai foi Savelina e taua i o lo wanga ai pe fa pe if you is appointment i le fo mai ai ma nai foi wai fa le mai wai ia o le orator le ia matou mari i Takapuahia le aluanga ia o tau te Taipei ina foi wai ia le au nanga foi ia ale pharmacist ia po le tangata le tala fale e whangaunanga fale tala vai walu atu foi o i le fale mai ia o ia foi le uwa ai singa sengase o e malama le whaasosoa ino whala au mawai la au ia e mawai fo i te lele fsosoa ni mwhaiona maua mai ai i nei tangata i e whaingaruenga i whale tala vai ma nei le mama venga fu na ta walu mau fa ma ia a fe stulanga em faina fo i e fa tet vai ia so le ma nei fu na fisosoa o le si vanga ma nei fu fa manatu le na mai fu i ne te fa leo ina fu station fa la ulo le health line e wai i le wo nanga na faina ta no ai le tatu lava ngana fesili mostanga te Samoa ona fiso soani le ya o o le mana i o le health line e luas full fai tu la fitu aso le vai aso pe o le failo atu pe a fa pe o uma le taimi mwhaona i vile fo ma i le o te amale te ale lima mwhaona i vili fua le numero o valu se launa le health line te fisili ai pe o po ise meo e popole lava ia e se fei fo ilo walu i le 24 ia po after hours awai lava vainga mwhaona fa tonu mai la tau e mwhaona e tala noa sa o tangata e maua le fsosoani ia e te tala noa mai whaasoa ia i le mele tupu ia whapeo ia o lea e pe tau wawil manava ia e mwhaona te le lava le fsosoani e mwhaona maua i le health line te tala lewa noa e te vili e so se taimi pia e le mautonu tu langa fo ia tau o le soifua maloloina malo fa tai to fina na mana ye fu ina vai ngai a ta o solo ni ya pe le la wo ngai ya so ta por la me ya so fo malo luina le ma sino so fo malo luina li tu pa o le afiang o so fo malo no ma fu fau ya ta o ave fa siaki ta ma tina ta lo fo ilo tane ilo wali ye se alo siaki alo fa siaki singa fo mai wai si va na vo o te atfuti na yele pele ano ya tamai tu la on siaki te fata wa on mali foi le se senga le tu party namale tu parta ma mari te le lo e foi le e fa ai o tina le tele ya e ote e fa luato e fa fole le itama ya em fa ona tangi e le tu parta ma pe e no fonofo ai se longa e fa no to matua ita ya fa to ai lo lewa mo matua ai o te mai ai se e fa no ina leo ni se to mai to no o ainga pe te le ao tina pelenta no mai foi fa mausili i le maliwa sion to ale ele tangi ai ai veni foi maliu e te matawina o le tu pa o tina mata mai te fa no le o te tele la to fitangisi tu lo a veni matawina ne le tu pa tamai pe le fa le wina pe on sa no ia fa mausil se ale le i tu pa lua pe o vai ngana e mori mau mai i me ola tu pa pe tangi tonu ma ia ai o le masina fa ta o so fo malo loina le tu pa li so fo malo no ma fo fau ia fa ta o le general health o le ele nga o le so fo malo no ma fo fau a lo tino ia a malo loina tino
malului fu le nganga ma fo wa mana tau pu maori na yo le hawora ya fa tau na me wele na wele sia ngai o le stanga ta ma tua sekia le se fo fa le nganga o le tino la ma tua la tangi me tino moni le o le si la sekia tino la o ti ma fo fa ya e tau pare ni uma me nai tau e fai se swinga mo tatou lava ia a tangata Pasifika se swinga vainga le fa pe e le tangi ni tama pele tele tato to len vaso mai winga vainga le a lo tala pel tato laina mari na e tau ma fai se palolo sa mo te mile nei sa mo so le la fai upu fo ia e mana o le loto ai Ortino ya por peye too much tele la wa ya tu long o tau la se tau soli la tamai lima sela na ma o ile stona ile au teri mai teri fai malanga mai ma la fionga li pule ma tuna na el market ore si ofu palolo na ipe tau sela ya ole si lu sela ai pe ele fe tau le tau male ofu le ele peila o isi ya ai wo mai fafo si va ngana o la wa ai le fa sa mai o le tunu pa fai o la wa ia mai tau le tai se lauta la fo ie isi fangu pololo ya ai te lo le ala tangata loko ya fa ai o puna a fai le te la tu fafo ya si mai lo lima se lau il ela mai tau nai nisi ya ai mo to ye fai fa ali mai le so le e ne o to ai nga fu ma ya ti fu so ta ma wo le fa lau toast ya mai palolo ya ma le o le si la pe fa so e fo le pe fa per pele pe no le lua a fa le ya manu so e sta si fo io pule a o ngala se va io ma mata fu no le lua de spuni ya tu teu so se me fa per pele le palolo ta lo for va lau do ta va lau tu final ma non so fo Mana tak pula beli mariman. Lagi mai, nak macam lain kan? Coba, ayo coba ma fai palolo. Coba. Awak orang awak tu elok pe beli aku. Ngok kira aku dengar Facebook. Ya kingo. Oh, yo minister. Aku kalau akala. La kulo le tinu. E pa awak le pa kong yang palolo ila le makeki. Iya, mali. Aku ngaka Ole faka pololo mai le fanga. Ma ngayale mai fo le katingal parius dinale. Elimas pa pesida ku elimas polu. Mali. Palolo ngakakala si palekua. Pa kilo ia le poile pai kule. Ya male ko safari akula ia ile siku. Ole paelo la ole paelo le sai puangale ole apa pusa ole paelo la que quiero paelo puangale wale le que se lauta la se lauta ole apoinge o mawa kule le sanga kinga mua papia disse me fa con kai fuola foi pia ona kangaka mali Meladia, ese lo fia de Cupalia, o pela la de un luangit pengo local. Amari. Ai fa ponga la de San Juan de Cupa kinga. Ai le e wali un luange le botau ngo papia. Le se me la fa con kai por pia. E pia ola po kanga. Mali. Anga fa pe ora kengi la ko. Lua se la ta. Ayo ora kengi la ko. Ayo aka fo ya. Mali. E umalo wa la ba ko ele fa ponga sa. E se lo o fa o nga lo ungu. E se lo o fa ka le lo ungu. Mali. Ale nga peo sa ufanga ai peo kuange uma kaule o ngu ai vai la ukala o ke afia ke le kaule o ngu po fea la wa kai me pas driver po fea po kai fu o fai ba o ngu la ngai ba o ngu eu quero lá alu ave pa colegi la que e va qual ma ngu la que lo ko e pai colegi ora ko o colegi Mali. Ia mau kingo ko legi uma ka
ngole ngau ale ia malo e musku pe makau le e fai loko kama ia ai un ka fo ele skai ia Mali e falu penga ia mako le kupare mako ia marin Ia. Ele fa pe mai kills can do anything Mari ia kama ini pa ya jangan lo kalam okay mimika makukupa wa sa olele ya wala wa mea uma se ade ai kinga ele mari fo wa nge lo ai ko Mari e alu asuanga lo vakele ai ale ai kinga ya ele ai se mari ai pe ele a koko fo e ke roa kwai o ile kupa kama nga fa nga ka ba yo la ko fa upunga mala ko saunga alo la ko longo ya ai mai ya o ku aku kinga la ko suwa la ko suwa Mali ia moni kinga o pe o mero ke mi kai o kinga ba ki foi de ke un o sa moile Tenga malo ia o toa o ka ave e momori la o ka au le o sa mo le melenga ia ala vai kunga e mulinga pe ka ngo pere ku pa ka mai ka ngonga la ngai ke Mali o ma ia o ka pe fainga ke ngeki mele o ke fai ku mari Oka awala wange ula le kupa ia Mali ioi le kupa le haka mai kai o sifio lo koko o kangaka Mali lo ke kele po ia mai o ke kausa aku po o la ko wa yo le ai uri me amaka mai kala le amaka mai kala le o ifa ngau ale ai kinga yo me fa mo foi kama I nga yo ingo mea uma o ka uma fa wa mea uma ia ele fa pe ho se kala vale la o kana o ka ma pe ale kinga ia e pe vai fo ilonga fa moe ai ava sida mai kama o ku aku kinga ia te wa ke lo nga kala ma nga upu ma aka kai miu ma ngora e kinga pa kinga ia Mali nga ia vele ma ia lu por kala miringi ka ia wai e manga kua foi e o le kupare mako le fa lu per le kupa vai Mali awa pela e makangi ia wa o kama foi sa kokoa e piola wa ma ko foi o le ivi ba ko le ivi o le kolo o akamunga mai fai Mali a faila e makangi ma ko kupa o sala makangi la o ma ko le kupa ia Mali o ko ia o le kupa o kama ele ka ko fikangi wala nga mo pa o ko nga mo pa o ko ore akamai ako ore ko pa ia nga ko mal kai minga pa wa yo ko Mali wa sila kule ko e mo mi akamu se so ele le inga pa ia nga wenga ma ko luai la kala ngo Mali ya le ngo na me le fa mo akamu se mai le ai fa wa ilo e fa me la le a fai ma ko ke te kangi e kawang ma ko te kangi Mali ka foi nga o le fa lu pe ma ko le ku vai o ko le ku pa o kam ya okay ro inga ya okay ro pa nga madiu le kamau o panga te funu o ka usanga te o kama te le ma wi ya le pa ya onga nge ya la pide uru nga ya la pa onga ka ngo vaya ele te kan Mali kilo mai la vaya ke makango pustia ya e se kan si uma de sikoko
arenga ele ma se lo I makanga malingi aya e o mai fala le kai miringi aya por esa hueva aya engar sa wa pusia u e ko ngare ama pa ma vai o ke kangi mo ko kangi lo kulo ai ese le lo kele aya e va ko ngar pula ko mai ai dai ma se lo I makai pa u aya Mali kilo mai ma pa ko bala o mai lo ngo ele ka wa ko ya o mam ai ka wa o re ko ai ngonga te o ka mangai sa mo la ya o ngai sa mo ai ba ai pe ngolo kai ya mera le fo ngale o ke pa kai fo le ku pa ka mara o kana sa o a suanga va kele a pa kai le ku pa ka mara o ale ma pa kai le ku pa ka mai kele fo sa o ka mara ko ya ma ai ana ile ku pa ko be la be singa o a upu wa ya kai mi so wel va ai le ngai ko la nga ka ko ke ai ai pe ya le ku pa o ka mai po yo la ko wa le ka o ka kai yo ainga o ka yo ainga ya ma ku me va kele a ku mu samo ya ka ki kilo kwa le ku pa o ka ma ya la ka mi ngero kai sia me ya ana Mali lava. Ya. O se kai foi esele. Esele orme o que lo papia me. Que ele foi ele pia e a pia me. La ko que fa mo lu mala ko ta nganga foi. Ale meu que vi e pia me. Foi a se cani foi ka. Ele mai ma o se meu pia me cani foi ka wa ngi u pasa u chile ka. Kali a pia me lang vo yo le on ku ai kali a loko maula lo mal palo me la o le kai pia me ya kai el sao samo ya pa kai lava foi le kai nga wa be a longa kula I mai wa o pasifika ko pe ya o ya le wa I ka mai kai le wa nga kai ya le ya ku mo Mali nang yu tire sa palmia ya Jacinta ya foi le lo mako aku an basa ile ia ku mo ku el pasifika ia pe ya pia mere o kai ya o mere mai lo por kalame tai la fon toa mai pa kiri o Sofia I foi la ngonga wa la barka ko sa balinga perka ko launga ia pa pe kai mo lua por kalame aftai lava ke le inga ma ia lua sanga kamao a inga wa to ko Samoa o ke lo ke le aku aftai lo fat foi mo el tinal to tai lava ia se foi ma lo faftai ia sa o tala vele ana lo tameti ma tu wai o le tala le o le ve mai o lo no winga la de family to I want it of tanks o to li tu pa ali we vai foi la ina o toa no tu pa ma lo faftai ia monia si sa o le seu no le me le mai anti le liva pe fa fiena tangi le ia fa la isa mun entertainment o malaga mai ia ele se fa la o isa bene se fa tu puve visi lo vai le siria tagate e teu fat e tangi fusua pe le milo upu ai sa ole fa so ale vitrenga toni tai ai sa ole ia o to tu pa o to ala ina ia fa la ngin o tu pa vai o vainga foi le sa le fa so a e o vainga foi le o le tu pa le pe o tau tai pe o tai tono ainga pe o le aule ia le finangalo le toe e le tai e le tawon of tanks ton ia sa ele pe la si fai pule le o Tom Rutherford lenga matua tangi a Murray Donald Panmini ele fa so mai foi ina wa fai wharongo I tala tangata ia na mafatia ia il te mina sui ele piri leo sitini le a whiwa se lau lua wha a vela le tusa le maten no fam Savelina Donald Panmene wa ma wharongo ile saunoanga le whaipule lea whatoa ai whai nai se whaipule a lii ai tutulu Donald Panmene le alai whapelan tala it's okay for men to cry o le alai ile o se vaenga ile o se meleanga li tangi o li tupa o tou Murray ia e sa o lia o tilo o le
Fau tuanga le watu, whaasoa se oani me tupu ni ia antene liva, ia whaafonga le mai, ia oani me whaasoa, tu sa uane e teu fulene na nā, mai sani me oro a fia i oe, ia e tā ualo whaasoa te, so te nahol ainga, se o le lua ana ia maftanga, le aue te na nā ina, se mea wai, e risi teime le lor te nāne me le tupu, e le lor tau ala e tau ata mai ia, na le tela tur ote ia le ia ma tiri se puto tu ai meta ma o le lopo ia le lo le ile mele tu o le vainga foi le o le fapia mai foi ile Movember fa tawaina foi ile fa la wiloa o le pule le ola le la ona tele foi na mali liu le tu pa wali tele o ali tala vo mari e te va ai fia ai le umi fa te inga pe o le tama pese foi le o Liam le lava o sao lava tala tamana pe o fa vai atu i ata ile i o le asona maliwai la fia ai le lava o fa su inga mata upule tata foi le ma fo fa ola i ni ana mental health problems e sa lia fa te ngana tam pese na po mai la te malona wo ia toi fo ile ora na wo e va ve mo bua ia ai le va e maliu mai Argentina ia e o va nga pena e le tata no fa la wi tele ta pu ia ai o va nga na mo li tu pa li ta lo fa va la ia o toi solo va au le te tom fai mai o mo pela va no te sfulu minuto totale o le tu la sfulu o le tu la sumar tasi por kala me fa le nga ngol mo li le va tu fini ana ia o le tu la sfulu mo ne va no e fa so to inicio va nga palota ma ni si foi ta pu tau na vali tu la luar tata tau tu le yaso na ia wal suia le tio fa longo ia fa pe foi na tau ma fa la palolo e o so le ia o tau ngalo tu palolo le ma te po e to foi le palolo mal le ai e mane ele tau ma le to foto ia e o mai fa va usi longa o vai tu mane ele fa so le mas futa la le of palolo le fa pesa tala e fa mata ele sunga le Minister ya tino ya mo to ye fai TikTok ma la fai Facebook man tu palolo sorry fa perpele io fai ngol meso o fai ele pula un na lo fai no tala tu e luas puni no le luas puni ya la fa foi ya to te el mali Mario wale sa o wona ni sa mo ai fai palolo te vai an mato fale availa tate ino fua toa ia ma le whanga ia mata ita tu sa lae whata fi pe fa ino mai ma ia ele awale ai me mo anufe tu lo ia te sa wata tele i tofo ia iona le wata ino toa mota le ai no winga le whapea ia avese atu natangata oni o le face mai ia le fionga ia pali i sina leo sa el pese foi le a Bob Marley no woman no cry o le no cry ia le no cry na vai tu programa is fa fianga tu tele mai tu lunga le programa atu tau fa tain ma futa ma tu tu Kia sama get what's video o por pese le so mai ai ni foloa smile ana or smile la so nei smile shining bright, imagine that cutie smile, pop it up for everyone. What I meant, smile and smile, smile will ease up all the hardest, and you know right where to start. And I believe you can. Ja, tu mai lar tato pestelor smile le wita to au fa tailor sai mai ta lofa. Solar valau. Te ton fai mai. You know what you gotta do. When you're down, smile, lower, it's a fire. Smile will cheer up somebody. Like a bird in the sky flying free. Try to give everyone the one you have. Haters, enemies, especially your fans. When you're sad, try to smile. Try stick in there for a while. Shake and jump, just be cool. When you're mad, you're a fool. When you're broke, hey, just smile. Happy is so hard to find.
Toi ka malo atu ma malulu tato pesona le wail tato wala unga laina talofa. Malol soifua ne umolo vanoa. Talo falawa. Ya. Iya, Soifua manuia le tau. Ya, talo falawa dua vase dua le tau. O leo te vilia tune au kilani. Halo, faftai. Mai tau nai au kilani. Ya, lo mako fia lava le langi. Ya, lo mako fia foi le. Yo ngai le so le matale la. Malo. Ya la main falong aku ko kalami lo lo vase dua le. Kai au yo lo kai mo ngai dua le. Falong wa ke le vidia ku ya lang lo ke fia. Usau. Fia sia foi ile malo ile kangi le ka pio ngama le ka mama ki ka wa kangi ka ya wa wi o ke ka sa o ai ba ko la mo wa ya mania ila mo maule ile me le fa pio kanga ka kangi ile kangi kama kangi kinga mania yep wa wi o kama o ke kangi fo mali ola mo mau de kangi le kinga le skami ka pongo wi ala mo mau winga ilo wa kanga kamru kingo mo lo lua mo ko fa ringi o kangi lo go fini o kangi wole ya hu ongo le mga iyo le makuo kai minga mga o mai ka mai wa ko o soifua wala la onga kangi mosulsule de ko fini ia onga wa mariu kama ai de kau wa wole banga fa ye ya ru vai kama mga o mai la mali lava la le la mo mau wa ia la ngo mengo ki le mo no ngo fa le ia wole banga fa ki ar bu fo mai ya wi ko inga ya fa me ko inga ki ala ia la mariu mo ko inga ia bili mai makangi mo ko le ka pa ko mali ko kangi la le ha u ko ya aku me fo an kangi la o ai ko no la ko ni pasi se malu samuel vai ko inga male ka ko inga mali e foi la ko mai kangi ya si o foi yo ho far ko ya pa pinga ko ta ko ia ni ku pa la ya sa o o vai ya le siku ya i hol me mal malwar ke lo kan ya ai kan da so far ko por kan bude abal shele kan i hol ke di far ku pe solo me ai pa la da wa mai le anti ar ku ya ga ku me au ko me mari ya fa mo wele fanga au ko fiu fa nga le fa wala wole la boxi le ya usam mari la ngai ya ngai fo la di ko kama wa ngala la ko kama mo mi ta ko ya le la ko ma su ma shede we vai le malo le wole ma ko fo la kangi ya Siamo di mau Maria. Oke lo mau ya sesian. Iya, moni. Oke mau me lu uno inga mo ke lo ke fai lo lo ai. Maria. Ya, la fo wanga la nga itina fo dia. Fai ya se me fa ya to ima va o ma tu. Maria. Wai di ko kan vale la ya. Alo. Ola wa ta pingo fa ko wa sa mo te ma ilu kama wang beli kama. E mali fa kama ke di kan. Mali. Kan si mo va fi mo se ka fa. Ame ko kan si. Ola wa ma pulo kama. Boleh ba ma. Mali. Wa ma sia wo umang fa mangalo mal kama e kia wo umang ma yang fa manganga ya kia. Pala fa ngau. La la ko kan ila wo fie wa su kama mali ya la nga fo ko ngi kama fo dia makinga ka ko ya so avec fale lei o il va o malo kinga malo kama seri o mar kan mali ya kan ko skan ka kan yo la wo e va me du kinga kama ala la kan ni ko wa salamo ya wa salamo wa kan ni la ya ole la fuwa nga ngai kanga koi mala mo limau nga ba ku ka ku kalam mana ya kan ni fota ma o ke kan ni me voile o ke ele
ki ngai lo ko foi le pe uma fo le wa o ke kangi pe e presi foi le pe ka mele e ka koliksa ia Yesu sa ka pa wa mal me a fai lo ko pe ma fo pe se nga ma ki kilo sa ko lo isu o kangi la ia lang usara mo ya wang sara la pai ma le nga lo o la nga le fai le o mar ka ia la o kangi la ke kangi ai o mo lo ko mo fia mo mo Yesu ya wang sara ai lo wa ai le kangi mo Yesu mo sang kau fai au se me le ya o ka mi ngai mo uso mo ko fing ma la fanga so ma ko se ku mga fai la yang ko kangi la mo ko sa mo ba le ya tai se lau pasini fa so pa kai la va mo le o le fatai fa so mai lava le ai o fai si le va na e fa longo mai tatu tau tua ko le bang o fa longo a ngal fa longo fa me an mo kwa ka ngai bi li fa sa ko le ai ya ya aki o ko la o ni mau la ngala wala mo fi bi ya ko la ngala fa li mo mo family kan ka malo a ka ni shuma la ya lo fa tai la mo la fa so ia fa ma vili mai tatu e pa eva ma fa tai foi le fa fonga mai le pokala me si fonga lo mo lo fa tu ya ka po ya ke le la ya le ya so ya so fa so fo si fua le ya se lau pasel fa so me kila ni lita ya we vai e tu fa tia ngai ya ma fu anga tangi ai ma mai lo te ata o le fa pe me tangi le tu pa e fa le tu pe ali stupi ai pe tangi ya vai atu ya Yesu le tau mo sa esa ori ana ese le no loto o mafuanga le ona ngai tulu tama esa o te yo e foi mele sa no meta mane o te yo e foi we ma matasi te tangi si loto ma te tangi si e le mafai e ngai esa la me la tangi foi si mea ai so to ele tangi pe ali stupi eita ma o te pe ali stupi e tangi tina pe ali we vai fai ka to le me ki la e alo mili pa turtina ya le la wole su e mai le te tangi foi just e mana tua la le alu fa so fu le fa ta tu le mea fa ta mai le mea ai o lo te mi va pena ya tu la ganda ya fa tai le o tau wanga tangi mea ta tu le fa ne o le mana ia le fata wala au mai fo ile tatu to ole mai au kilani ai mana i lana fautuanga i se fitau fautuanga fa pe ole soifua ia nai tatu matua tau ai ole o ma siasi ai ia manule soifu mai mama lolos malo fa tai tu fine ana wa fela no ya tatu fa so ni tau ia mole tu fa tai mat fa malo tatu tinu to tasi tatu wala au le wasau ia tau lunga fa le tatu proclamer fa amun moli talo fa telon sai mai lo fa malo soifua o le wai do ia le mo le no talo fa mari talo fa ana malo soifua manu ni saya talo va tina ia le li ni saya matungo fi yang kimu ya matungo fi la so le li ya sa ole talo fa na ia ko le topic wa lua tano ni saya e pe fa mama fa la le lua po kalamio o le tangi tama le julia tama wa e sa le ya kele kinga kele ame tangi tina e tangi le lo falan fana e tangi le lo tua e tangi le lo fo na matua vale e tangi fo fa ali se kai moni el almon me or kangi pero putangale loi masta ele ngana mali moni ko ma yala ele ko nga kangi ngana ya tau ma yala fo ele kangi ko ngana le ole ngana le kangi la kangi nga fa ali ma ngale so ole ole kangi malingi ole maka ele se ngana ele stemi ale o lima ya mavai makwa ko mal ke lima ile ka bolu singa o sangla no kwa kan fa ali ya atangi wala na le fo tangi fa no atami o maliwa ya ile tangi ya tangi ngale o tangi wo
Ngal malingi alo I mata le si kangi ava vawa. Ke la pa me kangi ava vawa ta le ani malingi. Ya malingi se le ainga. Pa mai ko ki au se ko ngol pusa tu no fo ya fa fu an sa mo. Ia. Ale me ala lo ke lo ya ke le ngakangi ka ma. Malo ata mama. Makile ang kalakinga. Ay ayo ko lo ule ako kinga. Wa nakanga va pe kinga o ia ngo folo lo o ngala ko va ya ko makwa malingi ya. Tangi pe ya ka ta mam ko va ko ise. Iya. Tangi na fato afa ilo tangi tama a. Pakwa ilo ngar kangir kama. Usa kela lo kama ko ngar pawanga kanya tangi. Okay, ako na ula ako singela nung ay. Ito so. Kaya ko yata maubaye o tangi sa le tangi te atu I alo na loto ba urfia le nganga pa yo le tu. Iya wa ngalu ile mana le nganga pa iya wa fa le mu le ngalo ko ma mai dalo na loto la sama amma ulunga ya. Famalulu ina loto le sama ya wale ya se ka kai fa ina tu fa manga mali po mai ili fa ba wan fi na le nganga tanga sama le nganga le tu ya ta wale nganga le tu ma ya lo ima tsama ya fa malingi ya ma fa tu li lalo ya fa ya tu tama ya ya ngana kale ale imata na ya tangi le tanga ya pawanga le fase ke la tamato tangi apa la mela alut fin Time patua menora menuin le yaso Hello fatu Kau place pasi fua Malien fasoa le patua menora ana stasi fo tatu pa angai ma sani fa long mai ya we vai se foi mali dengan ngana lui mata we vai mali fata fa long wale isi foi fa ma isen mana ya ve vai lai le vai le tangi tama ai power time te vai wa fa ali mai le tangi tama tangi e rotina lai o te fa ma ni le fa so foi for to ya mineral ni ta we o si le mau we ilangon ilang ngana loi mata ile mafu angai ye peo na tum fai fu ile fa to e fa matala ye le matala le pingo le loi mata ile tai milia me tupum ye peo ne wala ulungan ni ta non fa so mi sa e olo na la rutina o ele va ver le sa urtangir ta ma fu ye me to en to no fu ile rutina wa umani si me e pe o tulanga nai e momoli mai alo I mata ya le mela e loto tangata ma o le ese o le ngangana o le tangi ese mana ia fa so al faltua ia le fatoa mai atu ai te loi mari o le sa no altina le fali o le ngangana fali e le por kala me matua ia le olo awa ia inisi fo I nei Wellington ia e fata ua I ole vaenga le tangi o tatu talo noa nei le tangi haveni tato tup wai e te tangi lo fa mai e fasi o e te tangi lo fa mai le tina tu la me tangi tu tu sai e ta fiofi ia ai or pokala mele ai ma fa le te au ai o le ta ua I le tangi ita maiti o le faali le ta o tato ta o upa pirtani o le dysregulated ta ua I o le faali e lo se me le anga mar e ta ka faali yo ta o faali ita maiti e ta ua le fa uma le lato faali to sai awani e ta ngoi ta fio me ta maiti tipe a faali e se foi mala ma so isu enga fo le wasau a faali e te tu o ta maiti faali se to sa wa la loia uma faali te loi te le si le fela tunu o ina foi tonu o onga amata ia no le tatu tal no faali e le simele anga faali ia o va ile o fela no wa ia lo tatu val au ta un talo fa ma no sei fo Malo se fo manuia. Alo se fo mo ver lo sa se lo. O le no formato tu fa. Ia, sauia se o le volo fataliatu. O le volo fataliatu e sa tio mai e la mai. Mari, la mo lo tu re nei ta. Ta mo piede, lo fa so ia ma no ma pene e dei. Ma ta mo fie fa so al finale. Ai nei te o ye se no na foi fa pena paura me tangi. Ya ma tu pa. Nei e te
foi le mana ia pe ona faso lo lua va se lua de ni tai au o le ia de ngana o le melo le tangi ia le foi la faso ia le falto ia ia na foi le tau o le mene o la ngona a mai uma I fa fo emotions de le e da wa uie tiro oi sabe ora vala o tu nei Featherstone malo si fu ole e tele ia emotions e masanina o vaia e la ngona e le tanga tangi tono famsinonga e le tanga tangi tono fale mai e le tangi ata e le tangi le teimila e fatto ama liu ia se solo nainga ai fatto o tialo no roto I le teimi moni mau e e fatto o tia le teimila ave ai ole a teu pe ole a fale la wasi e se uma teimi nai pili foi dia o response nei na mai le tua io tato tino it's important mo tato te pe ia le pili ki voi le tu lo pe ai se me manu o lo tato tino no awa nei tato te mo fai na ia se tato longa voi dei o response now tato tino le tu pui fa pena vola I lo mata it's all part of emotions foi dele e fai lo mai ai e telo taimi e tateva ai le to telo tanga lo langine a tangi tanga te fai me lo to vai and o te mana o ile ia sui perspective ile tato no crying means that person care. It doesn't mean fapea eloto vai ia pe ala no tangi ona fapea te pe fola maftanga falungadi. I'm telling you the truth. Mali na o fato ese lo to lua pe lo isa o mese se I mo lo imata. Langa e ele te mi foi le e tanto te no fapea. Ia e le ngana voile le fai mai va va pe ia o tato ni o tamano lo ele ta ona tato mali e le ngona voile le fa pe tato tau vai foi la no ngona fatina no we are all human beings and all o tato no ngala na malingi lo mata o mato tu pa wa ala na speso pe o faso o faltua no va tu nei na ngai paura lo tu pa e se atang Mali io na emotions foi le fai lo telo tem e ai si la foi le telo o documentaries al tato tu no e pe always o tinga e fa lo ma au e tau tangi e tau malingi lo mata ina ia fa ole le me la mo mia o tama e se ai e ngone tangi and I see o lo tama e tangi no langa taru na mama futa ai na liu lo na sista pato a first time o wa e malingo no mate e tangin mari olontina e tangin mari olontama na tangin mari olona sta fatu dei amena leina e tangi le temin mari di yo matua ai fatu e tangi il mari olonto fini e fe metala lotama because ola fe nga sa o ke ai mali san spend I don't tell me o te care mo ia why my auntie is disabled ia e telo te mi ke ai lo tama ia o nga nga uma fa tini sa fa ia lo tama mo lo na tu fini mali malo ngola u fa matalanga e o lo mata my emotions o tato it's a sign that we care and it's our response immediate to pe vola fa na wa ele te mi sa ultimately e pe vola o te mi na ola ile a fini matuolo e te mi le fie ile tangi so a o saula le a fighting le midwife so the midwife o nana mo wela le son fa mele upo le midwife don't stop her from crying that's her language Ola language nga le converse me ia te oe ole matua. Le ngai reisi si awala tala no me tamai titia o vana nga tala no me le tangi. So o reisi na me o ka ke vai i sa mo ko like e po ala se me ko. It's a response at the tamai titia. Ro tato ni na tu no na e fia po e di mai tu no mi so no no. Yeah, mali. Ole mai foi atu no nei fa uma toila fa so no taimi one ole
it's a good learning mo tatou mai nei whai tatou va iri emotions tai nei na e mo I o Samoa e se mo se te mi te mafo loto ai e me la mana o lo o tali I malo o fine o lo ainga la mo te mi pisi o il fatu ainga Mali ine tu no nei there is a ire te mi foi le te na tu fale fai to lotu on to no fo le ma to tala no ia amataro le na mai la ngona ia o le o lo mata fa ni me se me le mo mi pa fa te tele a te o lua I le nei tai o le lo fa so o mata mo fie mo fo la ngono le tu no ia I le tai o le tang ma keep it up with the good work and I also support o te lango le sa no mari ese me alle ti o Samoa Capital Radio I le tio o mai nei sa I New Zealand la langi ato ma fa lo ai la fe sola e mo la fa soa ma lui le ia sa le tua ia se fo ia Faftai sunga fe sola I le tai au ana wow pe o va le fo le wa pe o se siamo fo le fa siamo mai le tato fa so le tai au le ile mato o fio le o tapu le tato a mata mai le ile a fiango so fo malo lino ma fo le tu pa le mari tu pa tama ia ale te fa mau ni I le fa so no muli to le fa so lai le e te fa mau ni le ngana le lo mata e ma fo ina tangi ma e o se mele le e o vai fa so fo tu ile vai o ngali ai lot fo e fa na ule le ma fai il tamam tinao na fa tino tu langa le tangi ma e ma fai fo e fa na open up ma pe fa so fo le modo tu ia e o que a fai le o fa le tonu se me fai na o fa ilo e normalize fa ma sani le tu le ia in ma fai ona ia wai e va ai ni ainga fa pena o ainga e fe mala ia ainga e ma fai ona fa so I langona manatu o la me la vai po la se me la ma fai listanga ta la fai fa so mai ia na vai foi la e lango tu tina ma fa na I me la tu fo le il tama le la vala ma sina ia fa ta o le tu pa le tu pa tama ia fa ta o ma ia ta tu manatu fo le to fata to ma me la ta to te fia ngai ele lo e fortina me la e uita ma ele lo fortina me la e uita ele lo foi ma tu me la e wi fa na ai o le ngao le fa so ai ma langona ma pe fa so le mental health way a what tau so na o ese na te va vita o le vainga fo ile le fo te pikia mai fa so ale tamaya fe so la ai mari o le fai taunga o langona ia pe fa Britania len fa Britania me emotions o falling of ai o langona a wai listanga te mato ile lo ala ma fatia ia au te loa o ia te loa le wei tavala umun muli mari talo fa malo soifua manuia le molo wa no ia talo fa lava malo lava soifua nei tai ia e si fa so atu tatu tau i winga le tangi i lo lava i lo e ala na ma fo le tangi le tangata o le lofa Mali wa foi a fu mai tatu faora wa foi tatu fai tau e vele foi le tau lo mai tia so e tangi Yesu tangi Yesu ja fa uta lo na lofa Mali o pai dale ele melo tangi ya la tangi tangata o le lofa pero o le tangata pero le mena mo de tuailo na lo Mali na lo mata mali le je ele na yo la le o la gona me lo tangi ya tangi se me a fu mo ta so fa o la me lo tangi yo la le fa tai la mo la fa so no le ya so ya fa so fu mana yo tato wala mun muli fo na mari tangi Yesu le sa wele le tangi ia o te lo fo i o le au te linga fo i le o le tamata upun nei tai a pena amata mai o le pata wa ina so fo malolo ina o mahofo le tupa li i pona mental health ia mo le tupa li ia o le tangi le o te lin fa so ai ona se ase ata to vai o tutulu le tupa li yo e malo va stai
Soli. Wharingolangona. Ue vai lei ana. O langona fo ia mo uai o le li le matu tu pale. After fa sol tatu tunu. Honor tatu temi le ua ai tu mosi se vano temi ona tala tu le tatu le na fa so me fo tatu tunu. Ai fe una momolia tama o fe tu shaki. Shaki so fo malolo ina. Boys go do your checkups. Oi tina ya tu la lo fo ne yo tatu tina e al ottatina te mai mai roa ia le fai atu e talo vai fo mai ia le leile le hotel nai tu leile ta mai o e fai la tu siaki tot molung o uma se le leile pa le no me umali tu langa de tino ai tests o vai uma nai tauna na fai siaki ma fa taua le se fo malo le ma fo o te tau so ina na o se fa fitau li fa soa fa soil tinal ainga fa soil fa nau ya ma le va ngana tu la lo fi fa so ai e ma wo fo ile te longo nau ma tu se me va tu se ma fa ma fa wo ile ona na wo fa so ma wo tatano ya wa ma ta wa mo wa ma fa ya o ile aso ma le aso ma ne mari tu la lo fo ile tu partina pa pele wala tu ya tama e fa so at fa fitauli ia fa pale voi tatou tina wai e ala foi ona tau fiofia langona tama ia ona e atu foi ili tu patina ia e pele fa so at vai pe o se lunga le ita ma e pe ita ai mo mia le upu foi le tau fa perta annual validation ai mo mia le sa o e mari pe fa so mai mari se me ole ma fatia ta fa ta lo fai o okay ai oni fa so mai mari fa tu so na lo fia pot pe upu ia e Italia tu ai inangona mari vale se la pasene le fati tengana le ole la tu mana onga ala la tu e sola le manela si le teu ina na o ai o wor fa so ya ai o manner of communication for it's simple, it's a simple thing ele fa talo fa so se me fa ngofi e fa talo fa tino ya ai fa tino neila ya vai o te lo se o se ata na o ni ai ngamo e mo sali e fa mala mai e hola mai foi fa na tu po e foi fa na e muli ia tatala na no mai lo tama lo tinai fa so ai le me se me vo le nai no wai e tau so al le fa fitau o me tupu there's always that sharing and so le ta ona ta tu fa so nei ta tu mule tu fa tai ta tu tu ya ona ta tu te ya to e fa o ta tu fa so ste mo ai o le la ta tu se fa fianga si frio nei te morta li tu la sma ta si proclam fa le ngon molio le amba sfuma lua ta tu telefon tala mai sa mo si la yo tatu fa salonga masani si pa ili tu lai tasi lungon frequency te lunga le fa wo lungon Facebook ma YouTube la mo ili si o te lengo fa nga pa lo tale ma lo te America te mo fa vo isina reporti stu lango o lo ye fa nga fi feeling at twil manu le ya so ya ai le temi fa ta ya tu fin an tatu program atata malo fa tai tonga ne Maria mo le atanga fa tai mo ilato uma foi na mawala no fa so mai il tatom ta upu fa tai le fa no ina le tai me fa so mai ai ia mo ilato le mawala no fa so ai ia mo se te no le vai so fo foi alo fa tele mo o tau fa mangalo tau tu ala atata ya ni tai au tatu toi fe lo ai awale suele ki fa no ngo le tio fa tai to fin anna so felice Micaele u lu fia lo au te ulunga tu por clamion atata
Follow
songa ua ina manongi mai maunga olo fatu ola utau sala ola ula fala angi mai amatangi mai tonga ua ina manongi mai maunga olo fatu ola utau sala ola ula fala Samoa olo ua tunu ela eli I matupu eino ango fie ai oe ola ula laufa asole Samoa olo ua tunu ela eli matupu eino ango fie ai oe ola ula laufa asole Lo sila mai pepare. O le lisi lea sala fai sa. Na vatu te pese mai ai. O mea ai la pese toi, ele wa sala fai sa. E o rua mea malo uso. Malo baftai, pat mai, baftai.
Parofiri. Malatanga nu fa pea
na whaalo alo na te la e i mea umalawa. Amo ia taua i lo tato fi mai le atua. Na ta whasino mana o lau ele ele mawhanua. Malatanga nu whapea ngai whanua. Ai maselenga ngana wai a whoa i fua. Alitai o ne nu e a taunu mai se malanga. Tua o le malo pe whae fo ini suafa. O na mau tua leo lenga ngana. Tula whalenga na whau tautanga. O whae longa nao le tamau a inga o la unga ngana. Amo ia taua i lo tato fi mai le atua. La ta whasino mana o lau ele ele mawhanua. Malatanga nu whapea ngai whanua. Ai maselenga ngana wai a whoa i fua. Amo ia taua i lo tato fi mai le atua. La ta whasino mana o lau ele ele mawhanua. Malatanga nu whapea ngai whanua. Ai maselenga ngana wai a whoa i fua. Ai maselenga ngana wai a whoa i fua. Ole ma ulu ulu Samoa
se mali e mamino ile que se fa amali uliu fa amane la uteula e ya samo moniti ile atunu awala utopia e mana tua ola u anaba mai anamua me ingalo la usiba samoa ayotama Longa fio la inga felela malisi. A fio fakama fio peskenyo fasilianga. A fio longa wakau. La ka il pai la inga malisi la ka foi fia. Malisi sawia. Longo fa atutu ila le fa fofonga anga se ifa ila utala. Le a onga le ne ina ta uta uata nule amatanga. Loto ile taulanga ofele la mali simuliva ile ya olona suafa leti otala
whawhiwhianga na ia mai le Hosanna Singers. Ni wainga tai au le wata tonu al svultasi ia ole polkalame maasani on moli ole ava ia ole atapena inalia ele sungal whawhianga ia Pastor Isa Ako Schuster mai le ekalesia Samoan Assembly of God i taua usi mai whafonga. Ele aisa o auro, po sa o aurio. Aure sua fo Yesu Kiriso. Ina tula ia. Ina savali. Fa felo ia tu. Ile pa ia man mamalu. A mata mai ana au mo to faritua. O tupu matamali i o whailaunga o wharitua matausi o sawa ma au manga. Se ia o i se wau pito i titi. I le suafo Yesu Kiriso lo tātou li, e whātalo whāloa i atuai lo tōpa ia. Ai alo mai o le tātou porokalame, e masania i asolulu taitasi, o le moli o le awa. O le a tātou titano. Lo mātou atua sirisiri e se, whamalo whaftai, i lau taitainga malau puipuinga malau leo leonga. I le mamalu o lau whanau i so se atunu, i so se ngangana, i so se lanu. Tāpua inga au ono mawhalitua le tuai, i so se ekalesia, i so se whatawhaitaunanga o lo tausia, au lafu mā moe lo mātou matai. Aure tāpua inga fo ia ainga lo mātou atua. Mā lo pule, mā lo angalelei, whaftai lau whasoa. Ia whaamanuina lau fio i o lava vi inga. Ua tāpena le au auna whatau waa le li ie le nei porokalame e masania i asolulu taitasi o le moli o le awa. Ai le i tautarangia e lau au auna whatau waa lo fina ngalo. Whaamone mole lo ua li ie Yesu Kiriso. O au whaamonianga i lo umutu le li ie ai maise o lo uleo. Whaamanuia fo i le ofisa whaasalalau ono le nei a wanoa wa o maua le atuai. E whaaleo atuai i lo fina ngalo pa ia. O le amatou tufi tau whao le whaasoa le le ie. Mai lo fina ngalo pa ia. Whaamanuia i le whaalongolongo lau whanau. Whaau fo i la latu whaalongo. Ia matou tofu langona lo feta lai mai. I le tāua o le tangata ia te oelo matou matai. La mātou te tālo lea, ia vi ia oe leona le pule mane mana. Whaaftai Yesu Kiriso. Whaaftai lo wanganga pa ia le mafuta mai. Ameni, ma ameni. O te fia whaitawina ni nai fui upu se tonu. Tosi e mauai se whaasoa mo i tātou. I le pa ia mane mamalu o le au whaafonga i le nei tai au. Tusi e ale poto, tusi e whaata oto o lono me tā upu, e tolu se fulu mane tasi. Au lono foi upu e se fulu tasi, ma le se fulu mane lua. Tusi e whaata oto, tolu se fulu mane tasi le me tā upu. Foi upu e se fulu mane tasi, ma le se fulu mane lua. O i tātou te whaasoa iai. I le oloa tā ua le atua o lo o tamau ai ngai o tō whinangalo. E tuwha mai e whesoa soani.
i le whaatau wa ama le vai o le aunga. Ia whaafonga o te whaitawina. O le awā mi o le lei, o ai ea se ua maua. E sili lo na tau i penina. Ua whaatua i a te ia le loto lana tani. E le mativa o ia i o loa. E anga le lei o ia i a te ia. Ai le anga i a so uma o lona o langa. O nei upu ia ma nei foi upu ia mai le fina ngaropa ia o lo tātou watua. Tātou te tuwhitau whao ma fe whaasoa iai. I le anga le lei o le atua. Ai o le a fo i sau sila fia. Na sau whaasoa i lea mata upu. Ai tolu ani nei fesili e whaatupu manatu. Fesili mua e whapea. Ai se ai sili ai le a mi o le lei. O le fesili na mua. Fesili lo na lua. Ai se ai tāhua. E tāhua whaaleanganga. O le upu a vā i lo wiloa. E iai se tāhua whaaleanganga. O le upu a vā i lo wiloa ma lo si la fia. O le fesili lo na tolo. O le asia o onga mo oe mai tātou i le nei mta upu, i le nei aso. O le fesili na, ia o se vi inga o le atua o le ata mai, e te tala ina atu mo so fina ngalo, whaasoa i le nei tae au. tai mātango whiere vi ingo le atua, ai wha mawala lo atu ono o le ta watu le no mera i te viri mai ai. O le tolu waru lima, lua o whatasi, tolu waru lima, lua o whatasi, e te sa noa mai ai, whaasoa mai le ta mau a inga o le atua,
e tusa ma le tātou mata upu. Ai o whaataritari se wala au, e fia whaisa utala i le mea o te sawai. O te le tauatua le kāre sia o te lotuai ma o ngalue ai. I tutuila lea. Sa iei se unungali, o le tamai ti a kono, i le nei tu o le ngalue ngale atua o lo ngalue ai. E mawalunga le tō fingo le tamaa i le whare TV, o ia na te vaia le au pueata. Ua pei wa avelo na tamau a inga ma le poto ma le atamai. Ua whaasirisirina o ia. Wo o ai o ia i lona o langa inisi tu. Sa whaia la ngā rue ngā le tamaa a mana vai o atu ma seisi whawhine i lona a inga. A o le whaatari maisi o na wharitua. Ua whaipea ia so uma. E peisi o na to'olua o se poronga. Ai peile tina o lo la watu o sona to'olua moni. Ai ui ia wa ainga. E rei suia le alofa o le tina i le tama. A whai atuare tama e o atu e ona nā. E au maisa na se la me ai malona to'olua o upu ia lafo iai. E talia e le tinale nei. E whaia. Ai o se mea tāua i lo uolanga. I la wa ai pia. O le tatalo le tinamala na anapongi ma tau le ingo le tamā. I luma o le nofuali i o le atua. E peila o le tātou me tā upu le nei tai au. Ai se a e wha siri ai, le a wā mi o le lei. O lona winga, i le fesiri mua e le maua ngō fie. E le maua ngō fie tu lou, ia ni tina wha pea. Le a le tala na maua i le tamama le tina lea. Wha awhitai le atua na toi la ngona i le tamaa. Lona se, ma lona wha maua lunga, ma lona wha sausili, i le la wā, ma siona tōlua. Na langona le tamā, lona se, ma ona wha le tong, na ia wha maua lalo ai. E le ngata i luma o le atua ma siona tōlua. Ai wha apea fo i tutonu la ngā ruenga le atua, wai le upo e le o lilo. Lea mionga le tamā lea. E vi ia le atua. Whai mai, o lea vā mio le lei, o ai ea, se ua maua. E siri lona tau i penina. Lona winga e le tau ngō fie. E tau ngata. E au maua foi. Ni tina whapia nei. Ia te tala tu pele tātou leina. Seisi e fia wala au mai tolu waru lima lua o whatasi. Tolu waru lima lua o whatasi. Ai tu ina atu le tātou wawa noa i lo o topa ia malo o tōma malu. Seia ma'alalala pia no suafa o le e o le mana o le atua le tamama le alofa apea le anganga Pepe seia ma'alalala pia no suafa o le e o le mana o le atua le tamama le alofa apea le anganga Osana Hosanna, Hosanna, Alleluia, tanto vi e Alleluia, Hosanna.
manu ilona suafa lo uanga pa manu atu ia Yehova o mea umalapa Oi tonu ya sea uya pa manu ilona suafa Osana 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 Alleluia tasovi iole sua Osana 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 Alleluia pa manubi ya Yesu Alleluia pa manubi ya Yesu Alleluia pa manubi ya Yesu Malo fafonga Ua fōlinga mai le fisiri mua e peo nei whaafonga iai. Ai se ai siri ai le a vāmi o le lei. Ai o te au fofot. I lo u whaatau waa pea o waa vai. Le tele o fofini. Le tele o tina. A o lea e whai mai le tusi pa ia. E siri ai a le a vāmi o le lei. O lona winga i loa whaatau waa. O le tina lea e mau popo ai le ainga. E le leila na fautua. E whealo whani ai uso matua whawhine po tuangane fōi mata i tōlua. Ma whanau. Wa uwa ai a tonu ai tanga i fu iai. E nisi o ainga. E le mau le whealo whani. E mafua mai tina. Le ala lea i le fesiri mua. E siri ai le ava mi o le lei. Fai mai le fesiri e lua. E iai la se tā ua whaale anganga o le upu ava. I loa. E te tala atu pea le tātou leina, tolu warulima lua o whātasi, tolu warulima lua o whātasi o le tusi, whāta oto e tolu sefulu manatasi, whai upo e sefulu manatasi, mane sefulu mane lua, whisiri lona tolu, a o le asea o onga mo oe i le tātou mta upu i le ne yaso. Ia, se vi inga o le atua, whātaritari atu sa wala au mai. Sene ma whātai le tāle ni ua e au ai O loko lea o te au nā tuai I agi I a pēa o la umatai E au pēa I na whaane e ina I a maualunga sauvi inga Ina I a whaaola ina I o se anga oe whātua ilo sua whā Ua o pesene ma whaatai le tāle ni ua e au mai O loku lea o te au nā tuai I avi I a pēa o lo matai E au pēa I na whaane e ina I a maualunga sauvi inga Ina I a whaaola ina I o se angang oe whātua I lo sua whā O E paia lava oe Yesu le tamai mamoe Anganga paia ua whaau uina o sana aleluia Oh E paia lava oe Yesu le tamai mamoe Anganga paia ua whaau uina o sana aleluia
tuli masisi Io ulima lo wanganga ya whamanuina Yesu keri sole mala mala Ave anei oi mo ta iala Lau whaau unga mana I lo nei Tangata na o lau whio mea umalawa Yehova oi ole atua o sa pau ta apa mai nei o wa awa lofa O te tō atuli masisi I o ulima lo wanganga ia whamanuina Yesu keri sole mala mala Ae nei oi mo ta iala Alau whaau unga mana I lo nei Tangata na o lau whio mea umalawa Yehova oi ole atua o sa pau ta apa mai nei o wa awa lofa O E paia lava oe Yesu leta mai mamoe Anganga paia ua whaau uina o sana aleluia Oh E paia lava oe Yesu leta mai mamoe Anganga paia ua whaau uina o sana aleluia Oh, e paia lava oe Yesu leta mai mamoe Anganga paia ua whaau uina o sana aleluia Oh, e paia lava oe Yesu leta mai mamoe Anganga paia ua whaau uina o sana aleluia Whatalo whatu le tātou wala aua I runga leina mā lori soifua manuia. Ia whatalo whatu mo le tanganga whalora lau sunga whawhenga I mā lora soifua mua. Ia, via le atua po aile sa ungoa whamole mole. Ia wate me whapsire lau sunga o penoni po penani. Ia. Malole malanga manuia ia ai fasoa ia I lo tamau ainga o le atua wai sauni iai. Sai na sunga whawhenga I malanga no. O tai mua le katoa wala au trako kalame le vale lau sunga whawhenga I marwhawhenga mai. E masani no whalunga yaso kai sto ino se tu masina tu lole o mele leve ta ot. Ma ai foi sto ia mana isa whawhenga ia o matie ta whalunga ta mola no ia lo mola no nete. Ia malo kai. Ja, foi. Ol fafinde o fafinde a bio. Ia. Ia. Ki ia wai vangi foi tu pauta mai tai wai le na tu I tu pauta mai tai fa si no foi ata so ia I foi tai mio ta ko vai. Ai no mata ku va no so fa si no I tu pauta mai tai. Ia e sa le le ia pe o me foi ne te ma fo ia so yo te legi. O me tonu ale e ngai tato e tato matu ai. E o le lotu a. I foi le ia mo le to lo tu lo ia no fo se tene le po se fine le ia me fa pena. Mari. E mo. Ia. Ai no le usta io tangata ia e ala no. Pe anu ese mai le finanga pa io le tuo pe io o la tu si fai tau tato tau ku le ia. So ma nei o no tau ku no fa mo ma fa wai ho ia te au ia sto le ia. Wai o le ho le fa lo mata ia so ma tua ma le to ana loto. Ia le e a fa pena le mo se fine. No fine o ki ia. Ia. O mai la tala tu spa ia ki ile ava a ia we po amo wa fia mo ia tu mo. Mari. Es no ia le ango o fa fine fa ole. Tai pela ole ava ia we po amo. Le ana luati le Nena lua tu mal faale ole ile au na le tua ya kia. Mali. Le na mai la tamba na sa tu leo o yo po amo la na. Sa we fa tanga fine ese ofu ese mai ani sau. O lo ia ile e tanga to le tua o akia ke sidi e po le ale un mai o tam. Ia e mafeta la ile tua na o me akia vai la va e po amo la no tu mal faale ole. Fai e o fai atu ele o la tamba. Ia e fai lo mai ngai tato ile le ango le do fale ole Mali.
Ia tātou alolofa moni e tātou taito rua me whapena I tofi wa mai le tua. Ia pe o se so vai ngana pe o lau tu faitau lau sunga whawhenga inga pāna ia lau ki faitau nei dau aso e ti mai ia I lumba I le ango le mea whaole ole. So tātou whaole ole ai le tua pe tātou whaole ole I tātou taito rua ia ma tātou whanau ho. Moina. I peila o le avana ia lupuamo. Ia na tau lu afio ma pa ia le tua na o afine le ai no whai atu I atia. Ia su mai o le vai lupuamo wa sau ma whaole ole. Ia taulo I le atia I le ava lupuamo mea umana whetara I le tua ia te ia. E ne ola foi tama e te o le ai maniu tama ia sawa. E maua le mua le tupu matau po sufa. Mani. Ma le whamatalanga fo isi mato whewhi au yaso I sa mo le tala le ne a vai pua mo le o mai ne taimi te mawhau whaua I ai. Ia e mo te le atu whaatai la sunga whawhengainga. Whaatai tele mo le manoa. Ma wai fo I la onga ma I mata I le o langa na I luma. Whaatai tō ngā duenga lei la sunga whawhengainga. Ia mai si foi whawhengainga. I tātou pokalame I asfarai le sunga to ina pensioni malo man malo. Ia ma malau sunga ma whawhengainga whaatai whamanuia le tua lau sunga whawhengainga maupero soifua. Whaatai. Soifua ia. Ia, soifua mai manuia penani malo le whasoa manaia le ia le whasoa I le neta e au. Ai, pia vai atu iai, a wai moni ai le saunua ngā le usonei ua mawai atu. E mafua mai o le se o la ta whiriwhiringa. Ua tawa ai le la le lei ma le mātango fie. Ona se ti ai leo I tātou ta mā. Po le tama fo. Ona whaapea rea. O lo tofi area. Ai whai mai le ta mā maritina. Le ai aua. Ai mana o are tangata I whailo na noto. Ai moni a au e pei o na sau noa penan. A le whaalongo ma le ustai. Ia. E pei o le upu a le atua, o le fua I te ruru, o le fua fuina I te sere sele. E ele moanga ngana I tātou e whapea e. O se tamale lei. E iei le olo o tū mai tua. E le ai ala ma se tasi o tū mai tua. O le tātou numero re tolu warulima lua o whatasi, tolu warulima lua o whatasi. Ia mo sau whasoa le tātou mtaupu. E le na o tina e whatatau I eile nei mtaupu. Ia ai, whapea foi tātou tamā. Ia ai mai se foi e o le asau ni atu e whai o lātou wainga. Ia po nisi foi o le alu. Ia le lātou whaalua. Ia, e au ngā uma ia I tātou. Ia ai mo le tātou numero na tolu warulima lua o whatasi. Ia e tātou le vi inga o le atua e whataritari ai sau wala au. Tula ima o toi fo I atu I lo tama Ma o whai atu tama ua o anga sala Wa o fo wale I o luma atoa male o I lunga Awane toi taua o so atali au se au na O te tula ima o toi fo I atu I lo tama Ma o whai atu tama ua o anga sala Wa o fo wale I o luma atoa male o I lunga Awale toi taua o so atali au se au na Ua fia te nenei Ole ua whana fōu Awa uailo watino Wa wha mangalo e Yesu
Ele o so tatou lumoni le nei e mapuma malolo a o le langi lunga e no foai e whaavavau au mai o le o fuko a wha o kuai au mai male mama mani se e vai e wha se e ai o lo a tali le nei sao ti ua toe o la mai sa le lo fo ia o le nei ua toe maua mai ana ia le tala le nai le wi ia i le luka nao lona mata o pois furma le lima ma na ia tele tala i le vini moni a tatou mafaufau le tatou mata upu e tu fesili lo mafaufau pe a o vaavaai i mea ua tutupu i tatonu o ainga o nisi o ainga ua lewa na mafana le mafatanga ai ua toe te a o nisi foi ua tu ua o lato tai to lua ai ua o ai fai mai le fionga le tua ua whaatua ia te ia le loto lana tane o lona winga i le tari tonunga toa o le tamā o le ainga wai le loto lana o le ava. Wai a wha moe iai i mea uma. Ai o le anga lea e te tūma iei nisi o tina e tau ave ti uti o tātou tama. O na ua le whaia o tātou ti uti. Le anga lea e wha amu iai ma ua lo fai i tina le lei. Ma lo i la o tō ngā ruenga whai. Whai mai e le mativa i oloa. E i teimi e ongi e li tamau ainga. Ai ole a vai sili o na ami o le lei. E sili atu oe. Ai tanga i fo i lalo. E peia oe o le vaa o le whatau oa. E mamau a le mea e sauai. Aisea, le tamau a ingo le lei. O lo whaasala la watu i le lalolangi. Le anga le fai mai o le a vāmi o le lei. O ai ea se ua maua. E le maua ngō fie. E maua le pe nina a o le a vāmi o le lei. E le leila na amio. E tau sa afia. E mo'o i ai le tele o ainga ma tamā ma i kare isia. Ona o lana amio. E iloa le vā whialoa i iloa le ava fata. E tautala ma le ava, e tautala ma le whaaloalo. E mau pōpo le lei le ainga. Whai mai le whai upo sifuru ma le lua e anga le lei o ia i ateia. I lona o langa. O aso, pe solo le lei, pe solo le anga. Pe tamau a inga, pe le maua se mea. E wa ai ai le suia, le soi fua o le avami o le lei. Whai mai le whasiri a lua, e iai se tā ua, wha le anganga o le upu a vā. I lo wiloa, malo wiloa. O le tali, e iai lo na tā ua. Ai, tangai le tusia mata i olo na mata upu e lua sifunu le lima. Whai mai ua sau le whato a whai a wha. O te tala noa ngā i tau popopoto, nona winga
o le a vāmi o le lei, e ola manga whangafa, e ola tāpena pena, e ola sauniuni, e le lei ana mea e whai. E mata ala i ona tiute. Whai mai wa tūlua pō mau, ai sau le alanga. O tau popu poto la ia na ave la tu suau. Wala tu to e fatu tumu la mepa wa faifo le mumu le la mepa. Lona winga au noa male nganga pa ia ila na fa unga yo tatu wolanga e wa ina mate e una faia ina. Ele manu malo ile la lolangi o fa fita au. Fa mai wato e fatu tu mo la tu la mepa. Ona la tu ulu fale atu ile fatasi mai Yesu o ia o le fatu a faiava au le wo atu la nava. O le winga le o le taua o le upu ava. O Yesu o ia o le fatu a faiava. Le fatu a sau e vatu la nava. Le tatu te fata tari atu iai. Famaile le fionga le tua i le tele o tina le lei. E te maua le mua le tupu o lona mta upu. E se funu ma le fitu fai upu. E valu e o le se funu ma le ono. Nana fetala iai le atua i lona tangata. Le profeta o Elia. Alu i Sarefata. Alu iai o lo iai le tina ina. Na te whawhanga i ate oe. Tina rea ua maliula na tane. Le ale tala na maua. O le tina le lei e le whaasiri ia. E le whaasiri la na tama. Ai na whaasiri le upua le atua na whetalai atu wailo na nganga ilana au auna. Whai maila na au auna. Whai le mea wo whai atu ai. O na au mai lea. Ma nai o se tina, se ava, po se tina le lei. E whai a le mea e fina ngalo i ai le atua. Le ale tala, ana toi whaatungo e le atua rekati. E le ima vai fo i le suau. A hao mai fo i le lua le tupo lona menta upo e whaa. Na whetalai fo i le atua. Va ai le tinalea o le sao tamai tai sunema malana tane o anga ia tupea le tangata o le atua e alu i lana malanga ma fe atu e ui atu i taftafa o lona mauta e re a inga e re masani ai fai maia wa faafe e le sao tamai tai lea sunema ina ia fai se malolonga ma ia fai tari si le sua o na faa wai leo lana malanga. Wo i se tasi aso na fautua ina le alitina lana tani. Ia la faya se afe au pitonunga i lunga o la fale. Faya i se moenga, faya i se tuunga la nepa, a sauri tangata o le atua, o na afe atu le iai, ma fai ai sana malolonga i le toe faa wai leo lana malanga. Le tina le lei, e le fai ronga tangata, e le va ai pe la te lotu, lo lotu fatasi, e le va ai fa pe nari tangata o le tina le lei le ne, po o le a va mi o le lei. Wa sa atu manuia o le atua i tonu le ainga. Ona o le tāua, ma le lei o lau tiu te tina. E whapea fo i ata oe tamā. Wa o nisi o tamā tulo. Wa a mia e le atua ma ua fola watu i le ainga moni. Wa e whaia tiu te whaatina. Wa e whaia uma tūlanga o le ainga. Ai a vea pea oe. Ma tangata. E vi i ai le atua. Fai maia, e anga le lei o ia i a te ia.
ai leanga ia so uma o lona olanga. Tolu warulima lua o fatasi, tolu warulima lua o fatasi. O le numera nai te wala au mai ei pe ai fia whasoa. Ia po lea fwoi sau langona i le nei mata upu o tātou talanoa iai le nei tai au. O se vi inga o le atua. tonu o lea ua tūlata o na uma leo le tātou polokalami. O lea sea o ngā moa e tusa male nei ma tā upu o pei o na whasoa atu ai ma whaita watu i le nei tai au mātango fia o le atua. O le memo mua ia tau. O sea o onga. Ia le leila o whiriwhiringa. Ia tonu masao. Aua ai le whaia le whai poiponga. Wai u iai lau whiriwhiringa ma lau whiriwhiringa. E tau tō i le oti. To a te tāla i le oti. Amu ia se ta maa wana maua se tina le lei. Tina maa lo i lo tiute. Whaafitai tele i au whautuanga. Whaafitai tele i tima inga. Ma ngā luenga le lei o lo e whaia i aso uma. I le mawhtanga i tutono a inga. I whaapotopotonga. Whaapea le ngā luenga le atua. Ana le se anoa lau tuto o lalo.
ma lau fisoasoani e le maua ni manatu le lei ma ni mawhauwhaunga le lei. E tai ai le ainga. A o lau te talo foi i le atua ma lau tu walalo i le atua. Ai a le tamā ina ia ola manuia ma le ainga. Whapea e ngā ruenga le atua. O sea o unga moa. A whai o lau whiriwhiringa ua umau na whai. Whai ma le tonu. Whai ma le sao. A o stangata e ola matau ma whaalongo mau si tai i ona mātua. E tau nuu i se tau nuunga manuia. O se tangata fo i e ola whautua ina. E manuia mea umana te whaia. E ola fo i nganga ona o lau whautua. Ma lau tu walalo. Le ala lea e momoli atua i le whaafitai te le lava. Ia te outou uma. Tina. Ona o la outou ngā ruenga le lei. Sa o manatu. E tele ni tamao le a whaasoa. Ona o le ngā ruenga whita a tina o lo whaia pia. E le whaingo fie. Lo latou o latu ina mai mo i tātou tamā. Le ala lea e mita i le loto ma le anganga. Wa manuia ma mātou marolosi ona o la o tau whautua ma la o tau tautua. O le atua o lo soifua. Ia sanga wha manuia tele le atua. Ia maua pea e o tau le fia ma le ori. Ai maise o le file e mu o le atua. Ia whaata mau a inga ina i le whaau tauta. Ai maise o le whaau unga le atua. Ina ia whai ai pea la o tau ngā ruenga whaingata. Manuia le au whaafonga i le neitai au. Iei se upo wasala, wha ngalo le au na whatawa. Wha manuia mau wharo whatu le kale sia i taua Samoan Assembly of God. Sunga li teitai whono, o le mawhtanga whaifi au na le atua i toe ina, au na malolo, mo o tō whartua. Ai le ngata fo i lea o tausimita ngā ruenga na fionga i sea. Fionga i pātele o tamaita i sā. Ianga le leile atua masanga whaamanui atu. Le ke risimasi ma le tausanga fōu. I lo o tō pa ia ma lo o tō mamalu. Ai o le whaamanui a fō i le atua. I le fionga i le li pule. Ma le mamalu. Le au whai ngā ruenga mamalu. A le leitio whaasalalau. Whaafitai mo le awanoa o lo maua i le aso ma le aso. E whaaleo ai le fina ngalo o le atua. I lunga o le au nanga. Whaatamau a inga na pea e le atua. Awa nei tulolo le fue pe ngausia le toto. Ia lava le moe ma le tō whama i le atua. Ai a tiu te mawhaiva ma ngā ruenga. O le atatou te tano. O le ngā ruenga lea le mai a le au na whaatau wā. Sa tau mo whai e wā ili ma tau tala ma tala noa le ali ie. E pei o le tusi whaitau le nei tai au o le a wāmi o le lei o ai ea se ua mau. O lo tā pena mai la ua fio o le ali ie i lo ua fio mai. E a watu lo wharetua le ali ie. Alo o mātou tā pena pea. Mātou saun iuni. Mo le fio mai o lau fio. A wā mātou te leiloa le taimi ma le aso. Mātou tālo le ali ie.
whaafitai I lau taita inga I le whai ngā malanga lau whanau mai le amatanga o le nei tausanga. Wa toe nei o ni nai vai aso le ari ie. O na mātou whaamanatuina leo le kirisimasi ma le tausanga fau I lo walofa malo wanga le lei. Whaamanuia lau fio. Au na mo lātou wharitua ma lātou whanau so se whata whaitaulanga. O lo tausia au lafu mamoe. Whaamanuia le mamalu o ainga te tasi so se atunu I so se ngangana I so se lanu. Whaamanuia le au kerisiano lo mātou atua ia mātou auri atu. Se kerisimasi fia ma se tausanga fau manuia. Langi mamaina pēa le li pule. Le mamalu le au le au whainga luenga le si fonga o le lau mua. Ia iai pēa au whaamanuianga. Ia oilo mātou atua. O no lo suafa keriso Yesu lo mātou ali ima lo mātou whaola. Amen. Amen. Mo le nganga whaafitai ia I le sunga I le whawhiangainga ia sa whiangai ma le tatou porkalame wha le nganga o le mōli o le awa. Whaafitai lau sunga I le whawhiangainga I sa ako Schuster ia mo le tāpenanga matango fie ia ua ia ma le mana le upu e launga ina le nei au auli whamanuia le atua fo ai pelo soifua malolo ina a wale whiangai ai ia ma le tautua ina o le ekalesia. Whaafitai fo I le whafonga tapua I mai lau ekalesia sa Moan Assembly of God I tawa whaamanuia le atua. Toi fitu minute tali sifululua o le whaapuponga o tala fau. Whaafitai tawalunga atu I le whaafifianga ia polivi inga o le atua mai le Kingdom Vision Worship Center a lofa atu Porkalame. Ele mafai ona su
tangata e le leipele alo na o oe o le atua I whamanu yanga whainga tāwhi trai o mai o langa tuma pēa loa lofa whamaoni le tangata whawhitai le atua via oe le tamalo vi inga mo lunga si tia lo tu wafa Mata utia ele mawhai o na suia O lou alofa le nei ua e saunia Whaafetai le nei ua e au mai Lou alofa mata utia ele liliu e whaavava O te tula I masavali Ta ua tulu suafa Te longo atu I o uainga E mata uti alo mana Se ilo aia uo Ua na o ele ala Yesu e ole wha o la tanga O te tula I masavali Ta'o atu lo suafa Te longo atu I o uainga E mata uti alo mana Se ilo aia uo Ua na o ele ala Yesu e ole wha o la tanga Yesua o maua le wha moe moe O lea ea se si mea o totoe Ai o te le tula I atu matala I oe A wae ui nai loa uma e tangata A mata mai lei titi lo suafa Ai ese lei loa ese le talia I le loto e o la ai le anganga O te tula I masavali Ta'u atu lo suafa Se longo atu I o uainga E mata uti alo mana Se ilo aia uo Ua na o ele ala Yesu e ole wha o la tanga O te tula I masavali Ta'u atu lo suafa Longo atu I o uainga E mata uti alo mana Se ilo aia uo Ua na o ele ala Yesu e ole wha o la tanga Yesu e ole wha o la tanga
Toi whaatala whaatol whapoponga o talafou mai le si ufonga le laumua mō le nei aso. O si iti atu le whātesi ma le walu pasene mai le whātesi ma le ono pasene sa iai. Le numero o tangata le ini ngā luenga i te tono masina e tolu e o mai le whai unga o se tema. O lo o si iti apea le numero o tangata uatu ua ngā luenga e mawala lo atu na ilo le tūlanga sa walu ia ina le make te tautupe ma wala ta i le whātau sanga o mawalunga pea ia whai numera. Wa tili si iti le numero o tangata le ini ngā luenga ona ua whai titi le mana o ngā moni tangata whai ngā luenga. Ma si iti le numero o tangata mai whafo whaatomoina avanua whainga luenga i lea tunu o. Ia sa mo miaina nisi e whaatinoina ina i taimi ua tuana i atu. E whaase fululi maafe fet se lau tangata sa iei ngā luenga ua le whainga luenga. E tolu te sima le walu pasene le si itanga o tutongi le tausanga. Pia na whaali e whaamomau alo fiso whai numero whaamomawina New Zealand le ua whaalawilo ina i lea so. Wa whaalia ni tangata whainga luenga saina, wa whaapele i lātou mga wailwhaita wafia o lātou tupe, ma usilia malatau sanga o whaatatali pia moni ngā luenga tū mau, talo maile taimina amata i suenga, ila lātou whale whainga luenga. E tō samalto o se lau tangata na maua lātou visa whainga luenga i le ProLink New Zealand Limited, peitai e yemisio i lātou ele i maua lava ni ngā luenga, a oisi ele o lava lātou i tō la. E tō o tele i lātou na o lātou tutongina, ni tupe ia kukuang o se whauwhautua mo pe pamalanga ma o ia foi e ana le company o le Everlast Consultancy 2013 Corporation Limited le ana toi whaafo i le laisene ia se tema ma olo i lumal whaamsinonga mo whaasea e whaasanga i whauwhautua mo pe pamalanga o le masino mele tau sanga taluai na taunu uai i New Zealand le li o Si Giang Wan sa iela na kone karate i le ProLink New Zealand Limited o se avanua aveta avale mo ti liva ma sa ia tongina se tupe se fulu valua fetala New Zealand ia ko kuang na fani e wan na paule taimi na mawaiona i tūlaenga lue tū mawai o le vau aperila mayoni il tau sanga talwai aina saini lana kone karate ma le Everlast Consultancy e wha atupe i tau o visa mo ia malona to olua malala tama na ofu atu i elinga luenga ia te ia aina le tali eina le tau sanga le visa lona to olua le tau sanga talwai o na ile lava na i tūla whainga luenga e tali tonu wan ua wha avalea o ie Huang ma le ProLink New Zealand Limited ma ota ita ina se fo i le company tangata whainga luenga e winga i le suenga na toi whaie wan se isi whaasea i le ofisa whemalanga inga New Zealand ia se tema ma ua fufu e toi whaia se isi tangi whaatasi ma isi tangata whainga luenga saina ini whaafita auli whaapea. Maloka ina leo se tau lele esfulu iwa tau sanga le matua ona o se mul faltapua i mosa le mini o lini au kilani e tau la ilfa amsinonga whaitu malo waitakere le so na ta awai leo o lo so ina pea pe ai seana o sofa i ele fale tapua i mosa lemi sa mawai ni ata le tutunga o se afi petu sa o ta silva vea la songa fua ina ua talepe masao i tutonu le tangata ile fale tapua i petu sa o le iwa le tae au na o atu iai wahenga tinei mu. I New Zealand nei, o tau whilo fisola fonga po le IRD, ni toi whaao ngāo whaamomonga patino tangata tutongi la fonga, e whaiei whaasala launga whaalawi loi lunga upe ngā fiso o ta inga na maafua, ona na tite ele to avalu awhia tangata tutongi la fonga ile ofisa, e whaatatau ila lato whainga leo lo whaasoa i whaamomonga o tangata, mo lato whaasala launga whaalawi loa, na whailo ele komisina o le IRD Peter Mercy ile au whaasala lau ila salua, sa o lato talitonu lava, e matoa ato o toona saunga le mule polo kalame ma o se awala i tala fia ngai le leitu pe o loo whaaluinai ina ia mawhaiona o atu whaamatalanga whaatitawi la fonga i tangata ma whaalapo tupotonga o loo whaatutu tonu iai peitai talwa i lito o tele o loo tite ele a whainga ma whaiei salato whaiunga ele mawhaiona o lato toi whaongaina e luani mata upu sa maua le IRD sa whaailoa whaalawa i tele ai whaamamonga patino ni tangata ai sa le ilelei ona pui malu ia whaamamonga e to olua se lau ono se fuluvalu afe tangata whaila fonga na ofia i lea mata upu ma ole atu si atu iai le IRD e whaamatala ma whaato ese iai e tutono le isi luas fulfai to la pe ana sauno le komisina i lea solua na whailo le fiefio David Buckingham o se kone sali mata uptau ngā luenga i Queenstown i lea whai unga ma o ia lea na mata wina le ngā yuenga le IRD ma aveila na whaasea i nai masina watuana i atu.
Ua whaamautua le mālola la tau fuafuanga e whaitite le pise o wala titele. Ma whai eise a wala e pito sili atu o na vaveo o aita avale ile malai vaalele. E au fieni ana fau se lua po tunnels. Ma se a wala e whaitite le tumu ma le pise o le Basin Reserve. O le awala fau ile ana po le tunnel fau mua. O le aui ilalo le Mount Victoria. Pe tesi ma le 5 kilomita le umi. E le mamao ma le tano leolo i le taiminei. Ma le isi ana luna lua. E whelata e ma le ana olo i le Terrace Tunnel. Pe tesi ma le 5 kilomita le umi. Sa ilo le malo i se taimi o toana ai. Le whaio se awala e 4 kilomita le umi. Ilalo o le ai. Ua whailoini whaamomonga fau le onga le tōlanga na awhiei ainga i nei tausanga ua mawai atu. Ona o le maululunga o tului o ai tā lafu. Na whaaliei whaamomonga le ofisa fo inumera whaamomawina New Zealand, le Stats New Zealand. Le siti atu i le se lau se fulufito% i totono o tausanga e tolu. E o mai a se tema, pasene tului e totongi o ai tā lafu. I totono la vole e piliota, e se 55% na siti ai le tau o le soifuanga, e to saima fuafuanga le CBI. O lo to mau pele maululunga o tului e tutongi mo kesi. Po ono ngā tupe o whale, ma sa wha wau peo na avia ma se tasi o mafua anga na matuasi iti ai le tau le soifuanga mo le tele o ainga. I tutono le tau sanga e o mai a se tema e se fululua te sima le 2% na si iti ai tau e tutongi mo tului o ai tā lafo na tā ue Gareth Kiernan o le Infometrics na amata o na pa upasene tului o mo kesi le ono masina taluai mo o te tau fo i o na ave ese a inga pasene tului po rates o loo iai ai anga i tutongi ni pasene maola lalo o lana valo anga e toi pa u pasene tului o mo kesi i le vao le 5 ma le 5 tesi ma le 5%. Wale toi mana na o tamaitia onga le University of Canterbury e tau sa sami tau mafalo o kātu mo e no nofo le University ma le Elam Student Accommodation o na isilia malto o se lau tamaitia onga na mamai ma sama salumia o se tau mafa o ona na whaamaoni e le asosia tamaitia onga a le University of Canterbury la to te whaatau taia ma wa iale muku ka le Maidstone Road a le University o lo tu whaina atu tau mafa mo tamaiti o lo ono nofo tu maui no whanga sama ma i tamaiti le po le asosa ona o se tau mawhaini mua ua leanga na whai laina tamaiti i whaleui a yeini sina whaasuati mai whafui whaamalama ona na tuwai o nao o iluma na whaali le presidente o le asosi tamaiti a onga o lo ulangolango i le ngā alwenga soifua malolo i na lau tele whapi malamtanga alwenga o Brimer Industries e sue po le ale mafua angal whaafitauli ma whaamauti noa e le toe tupu. Watoe o seanga na amata le malo i tutono New Zealand ni phonic tests po le whasota inga le vao mata i tusi maleo po whaaleo ngā upu ia o ngā tūlanga lua. Ai ua whaali se saili linga i Britania o ni suenga tali tutusa ma i suenga i tutono Engilani e le te le lava se suenga mo le whaitau tusi o lo mawai a tamaiti. Na ilo le saili linga peo na ta ua le Education Policy Institute le le ayo ni whaamaoninga ua whaalele ia atili le whaitau tusi a tamaiti ina wa amata whaatino ni phonic screening checks ile lua fululua ile tausanga mo mua la lato wa onga i tutono Engilani sa mawa foi ile ini whaamaoninga o whaalile ile tusi a tamaiti maoli to telefo i whaia onga sa maanana oitoi ave ese siaki po suenga po le whaia fo iai o ni suenga se tele sa whata ita il whainga malo i New Zealand le phonics check e amata su e tamaiti ma le tausanga a sau na whailo alamtanga luenga o whaamtalanga onga o le a ofia le tau mawhai o tamaiti whai tau ni upu e tu samale whaase fulu e au fieni se o upu na whau se ino ai po whiao iailo la tau malo si anga i le whaaliliunga o leo o upu e whetaui mamata e tusi. O le sola tau whienga alwenga suil whaala patupatonga o tau sisoifua New Zealand le NZNO o lo whaafai ngā alwenga le te whaatu ora ini whaunatanga e ono sifululua i vaenga ese o le tunu o e whaatatau ini mata upu whaanatinati o nei whaunatanga i tele ina a mata i le afo le valu li tae au anga i le afo le iwa whaapiama le afo le lua i le awauli e o atu le afo le tolu e a mata whaanga solo i le aso e o atu lava i le aso wharaile o le whanaunango nei whaunatanga ina ia
whai tau si soifua o whaatau sanga mai la tau lo sosani le tau singa o ngase po health care assistance o na ilo le fina ngalo le tawhatu ora po le soifua maloloina e tauwhi mo se taimi le polo kalame o lo o whaafitawi pe whaapale ni ai le au whai ngalwe nga i mana onga le tau singa o tangata ngase le ana la ngai le taimi na whai ei whaatala noanga i le masina talwai o le fono le ufofoina mo tau si soifua i Wellingtone le a whai le i le Lower Heart Events Centre le Town Hall tuwai mai le afo le lua i le awauli e o ato i le afo le tolo. Wo o mai le aso tono le whainga palo ta tele le malo le United States o Amerika e filifili ai po Kamala Harris po Donald Trump o le avea ma presidente so o ai nei. Ini palo te sa ile ni fina ngalo tangata lau tele. O lo o vava la lata lava le lango mosu i to lua. I se tete fitui e fōlinga o noi loa ai po ai o le amano malo o Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Pennsylvania, mo Wisconsin. O le lata li tu lai onol down na lila taimi New Zealand na whaiele palo ta Trump i Florida na i sauno ai e te lelo na talitonunga o le amano malo ma o le a le filata i fo i le unga o le whainga palota na whaiele palota Harris ele i o mai le so i Philadelphia i le aso ananafi na whaaleo ai le sui Presidente Kamala Harris o lana whi au fia momoli atu o sauni Amerika e laa i luma ma whaatuatua nai mai ni upu whai o le malo o se fulu tausanga o ta ialaina i le fefe ma fe vai inga sa fa nga solo fa to sina fa ai o Donald Trump i le Grand Rapids i Michigan pe fo yo na ia fa le lua fes ful wono ma le lua felus fulu masaya fola ai o le aia fo ina fa fita u le tenu o ma fa pa u la fonga o Indiana ma Kentucky e mo tapu ni ile so la to palota i le to la se fulu lua i le auli taimi New Zealand au Alaska e muli tapu ni ile to la fitu i le afiafi o li potia watu ina to se fa masinonga i Pennsylvania le whaatanganga i le talo sanga asuia le ofisa whai palota i Cambria County ina ia whaapopo i tula al palota sa ia tale se fulu i le po le i tula e whai le afiafi taimi New Zealand ona o se wha le tonu i masini kompiuta na poloka ai le palota. I ta'alonga o se tu ungai masani ona whaatalitali e New Zealand ma au se talia pita ai wala ngona le leo le vai ai pe o se tu unga ua te tau loa ona taufi ona o sa wanga i mea ola o le asolua sa whailonga i naile se la ono sifulfata o sanga talo na whaieli tu unga solfanua le o whaingoina o le Melbourne Cup i Flemington i se li poti le Coalition for the Protection of Race Horses po le puipuinga o solfanua o whaonga i tu unga e tu samale se lau lima switasi solfanua na mamati i le tausanga talwai ia whainga whaapisinisi o mafuaanga e awhiele ma i whato solfanua ma tuaonga a fianga o iulu a whaina o lātou vai tawhi totoi tutoni o lātou tautonga ma isi lava whaafita auli. I tutona ni sila o ta uele wha patonga e tu samale lua se fulu solfanua na mamati le tausanga e o maile whaiunga i ulai ono ni whaalavilavi pe ua tui fo i whaumaola ono ni manuanga o ngaonga mai tu unga wali ipotiele whaititio le lango i tu unga solfanua i nei tausanga ua tuana i atu o whaamomonga le tausanga talwai Australia na whaaliai e ono lua pasene o Australia e le vā o le ta isfulu valu ma le ta itolu wha tausanga le mātutua e tau le fifia tele lea ta alonga po le matua le fifia lava i ai ai o le tu unga i le asoana nafi ua manu malo i le solfanua o Knight's Choice sa ti eti ai Robin Dolan o le potia o le manu malo na lua le Melbourne Cup mo le trainer New Zealand o Sheila Laxon na tūlanga lua Warp Speed o Japani ai tūlanga tolu o Kita Sushi o Ayalani. Tala fawia malisi ufonga le lau moa mo le nei au auli. Sai fo manuia lu tātou atanoo e le isi le nei whaopoponga o talafau mai Samoa usi mai el whaafonga. Ua whamanino le fionga le minister tanga luenga o ngā luenga te tele whela ua inga māti na e SSE le fionga olo a fōwhiti wa ai le whailua inga male sāwali e lua hati na e te tele na whaatupe ina le se lene lua se 5 miliona tā la.
O le ati na e mua na whaongai na le fausi no whane whaatari pe whae e i pasese o wa lele laiti o leitu ai ngole Pasifika. A o le vaenga lona lua le apron e whaongai na le pakai wa lele. Sau no le fionga olo. E silia i le iwa miliona tala le tau ato le apron le na whaongai na pakai wa lele. Mai e a fua o na taungata, o na e se mailo na whaatai na i lore tale o lo whioa i eita avale lungo le ala tele, o na e ono i tu ai ngā la sanga o le tā e a ngā i lalo i mana o mia. Ina ia mauti noa lona mausali, e le mawhai o na mangoto pe tae, mo ni tausanga umi a ngā i le lumanai. Ai o le isi se funma le 4 miliona tā la, le na fausi ai le fale whaatari waa, ma le fale whae e pasese, le regional terminal, le na whaalie olo, o le a whaonga ai na whaapitola vai whai ngā malanga wa le laiti, e Bay of Twin Otters, Commanders Maisi, i le baa lava leo Samoa, Maisi atunu o le Pasifika e au fi Amerika Samoa, Tonga, Fiti, Tuvalu, Niue, Kiribati, le atukuki, Maota, Masawi, Savai. Ma e mawhai fwoi o na whaongai nei whai ngā malanga wa lele la popo atu, i le tu ai ngā fitu tol fitu valu se lau, pe a whai e whaatu mulia le whale whaatali pasese au tu, le o lo o whaongai nei le temi nei. O le toi whaamanino e le fionga ni minista o le oto o tongo le tawa whai o nei ngā luenga te tele e lua, o na ua manatu le fionga ni minista, ua fōlinga ua manatu nisi e na o le tasi le atina e tele sa whaatu peina, e 2.5 miliona tala. Mai ili whaamasinonga, o le aso se funma le valu o le maasina le nei ua toi tolo po i ele vala au ngole mata opu, o lo tangi lea sa avea mwhaurulunga o le aso se soka Samoa, e whaasanga lea i le pūlenga po le laulawa fono le asosi, e nua whaamalo loai o ia mailo le tofinga, ai le i mai e le pirion tola na kon karate. E manatu le fionga le li loia ya Alex Sua, o lo tu lae mo ngal malemana Rona Lee, o le whaamalo loi no ngal malemana, e le o manino mafua anga te tau. O se tangi o lo whaamawina le tol se la wiva se furua feta la, o le tau leo lana konkarate mo le tol tau sanga, ua mai a ona sainia. Watu inatu e le whaamasinonga le avanoi le tu te te, e nei e tu inatu ai lana tani whaal tu la fono, e whaasanga i le tu tangi. O ngal malmana Rona Lee na amata ngarue mailo na tō whinga, ia Februari o le tausanga le nei, ai na toi whaamuta whaafosei, e le masino iuni. Peitai, o lo ta oto fo i le isi tangi whaapea, se tasi i le tō whinga lava lea sa iai mua, e whaasanga fo i le asosi soka, lea e se lia fo i le fitu se la wafe tā la le se lenia lo tangi ai. Mai o lo tu la iei le li loia ia whai malo matu mua Matthew le Mesio, mo autu Andy Ripley. Mai lava ili whaamasinonga o lo te ena i whaia o ngā o le manu sa mos funma le lima, ia mase mahoni shroka. Tua inga ni te maita i se tua lua o na lava tau a inga, le na wha au waitang ia i te maita i le ofiso leo leo, e di tua inga o ni winga maata ngā na whaatino i masa ia i la ua, e le tolu tausanga o mawai. O lo iai masa i lalo tu unga anmatanga rengo leo leo, le tau fia leo na pepa malanga, ma saini whaalua i le ofisa i le vaiaso, au whaanga solo lana mata opo, sa ia maua sei unga. Wa wha i lole fisoswani al faltupe lo langi mo Samoa, e 2.5 miliona tala a Amerika, e wha le lea atili e le atina e o tūlanga tau fiso ta inga i le atunu. E i le wha moe le fisoswani nei, ia sili atu ma le 2.5 afe tangata Samoa e te tau on wha manueina, e le tūlanga i au onanga le malo e pei o le soifua malo loina, vaenga ta wa onga, wha pena fo i atina e tau te mau ainga. O le vaenga tupe u wha tūlanga i te tonu o le 5 tausanga, e nei au sia si tio le tūlanga tau le te mau ainga, i na ua wha de leia vaenga o tau fiso ta inga. O tala ia mai Samoa, Manuel ni yaso, wha soifoia.
mata I le sipula vea olo o I le whaatoanga O le lupe la lelei O le mo e tau whelei O le mongo ua lele Ma ua wha pepe Le masa tele le tawa e ua pa e pa e Ua lele atu I se sa e Ma ona fulu o to muli e o umi umu pa auli Te fa te me
me ba ai mama o le lau chile o o chao fatso alota la wele ele sil chao fear some more au chao ma fa ne iso o la e wala we lo was so le la lo la mia cho si fa il leveto ai le mo ma le miti le patro mo ma sina ia e teu le mea anatora le tau ma fainga pela ea e lava singanu le finga ma le alfa ia samo ne I polonga va ai lo fa vai o le suafa oh yeah someone oh to my family so oh la wala we lo so le la mia to oh ako si fa to ai le mo male miti le passo mo Masina ia e teu le mea atoa
ko masangi la vale lo koleanga ai o nga fo e fai o sanga maumanga si o i vale ko si fi fo yo la wasa Capi celulo,
Matau bau matau
wai te matele tele o ita ua masani masani le fai bao se tika ona si ita ilonga o faia onga faia o malea onga sila ia si le whaafanua o anuenga o loa fua o le mano lea Samoa ua ea e ui na tele tau samau tatali e pei o le mai o le nai tulangi Samoa e nenei ua au mai whaali ali o le mano lea Samoa ua ea e ui na tele tau samau tatali e pei o le mai o le nai tulangi Samoa e nenei ua au mai whaali ali o le mano lea Samoa ua ea e ui na tele tau samau tatali e pei o le mai o le nai tulangi Samoa e nenei ua au mai E whangare iunga ore nei o lana e i urawa ino i mata e amata tulawa i re sororere e tauru i whai mata o lou malo siele pa atu saina se manu o i re toa wha awa o mai o re bala au e te re pa atani i so i tura e tabusu e le nei tala wa mori mori mai e le matangi ya ita a o uno fo mama o atumasi o uru uma o ainga e ui o le fina ngalo o le atua e le se ua lava e se tangata o sa api nga o le alofa i e ua peno e o le manana Tatou talia le iunga e le mawhai ona e sona mai ai e whai o le nei malena ai ai le aso e o tihi ai le olanga e pule e sea isi o uola malo uso i tua le fina ngano o le atua e fa atu sa i le ti ai le se ua
so e o ti ai me ola na e pure e sea isi o uola na lo so i fua me tina ngaro le atua e va atusa i le tina ere se ua
male manao Sautala molong pasese Be malia ay lolato Taola pasila tuwae aloate Ele ay lamaso elofma Atule maketi Faataway Ingata ilimatalay lepelay Mavande mai pau pau ole suai le fai mai sorry kau na kabe Sautala molong pasese be malia ai lo loto Taola pasila tuwae aloate ele ai le so elo ma Umana pangaluan ako iya tutatay le fale Esang paiko Sewa telefon ay tapay le tanga Ay, sewa kahon ko iko ngay la sala kong Sautala molong pasese E malia ay lolato Taola pasila tumae aloate Ele ay labaso elofma Sale Sa'o pasiyatu Ole luwa talay lo limba ako Lea utoy sao Ay fay may pokya Ite sunga May tao Mapuka may ufolina Ite ifoy ua utoy sao Ay itoy fay may pokya Ite sunga May tao Mapuka may ufolina Ite ifoy ua utoy sao Ay itoy fay may pokya Sautala molong pasese E malia ay lolato Taola pasila tumae aloate Ele ay lamaso elofma Sesula Sao Mapuka may luwan sa lalo Ite ifay ua utoy sao Ay fay may pokya Sesula Mapuka may luwan sa lalo Ite ifay ua utoy sao Ay fay may pokya Mapuka may luwan sa lalo Ite ifay ua utoy sao Ay fay may pokya
tani lo manako le tani leo la lucha chalo Oia uana tani lo manako le tani leo la lucha chalo Sina betau tena suai ole aniva mo ole anganga
makos kama fa ia e ona malosi mai kupu ave oila onga auangi polonga aunga uka ia e maua saroko apena mangaku ia keu pero fa lau pulo savani ia mafai fadia ava ai fango ngoi kupu langa la bao lenga masis ngoi samo It's
toe whaatala whantu le tātou turu le teimi o le awuli. Le utula mele teimi o le tātou le tio ina ua toe lusi suru maliva minute toni ana tāna li tu la e lua. Ai o le ua wawai ati fo inisi o reporti lata mai o le whainga whiriwhiringa lea pālo te roa Amerika o lo i teimi nei. O le ua wawai atu ai o le ua sao mai luma i le lua sifuru tolu ia pālota ia e mua ia le Sweet Valley Republicans ia le sa November State of America o Donald J. Trump le ua sao mai luma i lua sifuru tolu ana pālota le ua iai o le Kamala Harris o le Democrats na o le tolu ana pālota mana tua e lua se lau fitu se furu pālota e mo ngia ia e le Sweet o le Sweet Valley mo muan au sia lua se lau fitu se furu ia o le Sweet Valley na e ono malo ia e fuala i stete ma pālota o le utewa vai atu i whinga whiwhiringa lo mautu mai ni teimi le ua wala au le stete na o Kentucky mo le suilia le Republicans ia Donald J. Trump ia o Indiana fo i le ua avatu ai mo Trump e valu ia pālota Kentucky surtasi Indiana ia ma pālota ia wha le stete leo West Virginia le ua mawai le luas fulu ma le tolu pālota le Donald Trump ia ai mo Kamala Harris le ua maua le stete leo Vermont e tolu ana pālota le ua mau mai na ia ai fai asina omi o leia suman whanga pālota pe o le tūlao le ono e fiafia na neifatu a mawaisi na ata ma nino le whainga whiriwhiringa malo tila Amerika ai o leu te wawai atu e nisi o whamamunga lewa i te mini lua se fulu tolu Trump tolu Kamala Harris ia e le whaatali le sifuma le ono le stete leo whaingoi no Georgia ia o tasi fuli na swing states po tasi o stete e matek tuina e mo mia e suine ia palota na sulu ono a Georgia e i wawainga leo tu wawai atu inisio reporti o mai leitemi le e pe e mua le sa Donald Trump i te mine i stete leo Georgia ia na o le 52% le palota le ua whamaunia mai leitemi ia e sifuru ono pālota ia e avanoa mo sui tau vai e o tau rua lea ia i le taimi nei le e wawai atu e fuli le langolango ia Trump 5.7% e mo pālota li tu stete leo Georgia ia manatua na o le 5% ia le pālota leo whaitau ia te lea sina taimi whaatali a le ia inisio manatu e ono ho'o ia Trump le stete nai e suru ono ana pālota lea Georgia ia ona se atu le inisio mati matenga e leo mauti noala ia o se waiga na talata mai li tūlanga pālota lea soa tae ala mo iseo te lenga i le sunga atu fue ma le sunga atasi ma wai sina report i lata mai pala ui tele te foi ia la tātu mati tūpea e whainga whiriwhiringa a le mahalo telo Amerika le aso Stay for you na ya tule po nisio reporti po ise reporti mai tutuira manua au i fu latu whainga whiriwhiringa le yaso au sina talata mai na le uto ilu sulono minuto tōne ona tana tulai lua ia tau lunga leo tātou tau tūmana tātou au nanga mole nei a solulu Bye.
te inga Samoa ni o alofa anga moa. Auele alofai, uasa ona pai fuanama. Waumba ona oiloa ina, e manu malo se te si tangatu. Ai ui leo te tui tui ati, umai o le whai totoa. A tonu e te talaina mai dia I so alofa. Si tangatu, ai ui leo te tui tui atu. Umai o le whai totoa, a tonu e te talaina mai dia I so alofa. A tonu e te talaina mai dia I so alofa. A tonu e te talaina mai dia I so alofa. Awasa payola umiti Mo maleananga Vaya oele suiti Tau sani mayo manu Manu oleva beao Ile manongi o fungala sa o su e masaili awasa payola umiti mo ngale nanga vaya wele tau sala uamiti ia ilela le sau avea mau le malingi o loi mata tau lava ina o te patu Susana mai o manu Pale mai o so manatu Mo ngau lea nganga Paia wile tau sala
le la le sau vea mau e malingi o loi mata tau lava ina o te patu Susana mai o banu pale mai o so manatu mo ngā lea nganga Waia oile tau sala mo ngā lea nganga Waia oile tau sala mo ngā lea nganga Waia oile tau sala Le atu wala foi ya moa o lo susulu mai pe o se ata wanga foa tama le felela be se masina atoa a faia timu ia malai na la walanga be afa solo atu le fasa le anga le vai luanga mataki tuna I fai fa mai loa le ayo sulu fa inga o lo ma pusanga le na awesa mo ai falonga ata mai le longo wane ye fo Ole felela uang solo Samo ai falunga Ata mai le longo Wane e ofo Ole felela uang solo Afai te pita mawhai le vai kuno le ola Le vai o le lima sasa Ono ma le vai whanu wanua Me te tama whale tane Ma le vai o le liu le pave Sonse whala vela ve Ma kulolo toa leo sange Mai moma si uwhanga E whea ngai mamala feelinga Fanua tano e pau mai ai lau suasina Fa amalu lole ta ele ngai sama mea Matu I tui fui fatu o ma o talale na Awesa mo ai falonga Ata mai le longo Wane e ofo Ole felela uang solo Samo ai falonga Ata mai le longo Wane e ofo Ole felela uang solo So we are lava anga se yo tai ba ifanga o ya yo tole ko male a honga na chama eto a felela masani uma kana le se bona se o tuna ole atalava la one one masi na la panua se senga yo fo konga pe asulu yelela ole vai fo kole tola wagi pisanga malua yo fo kona ma e mai ti yelela awesa mo ai falonga ata mai le lonelo wane e ofo ole felela uang solo samo ai falonga ata mai le lonelo wane e ofo Ole felela uang solo Samo ai falonga Ata mai le lonelo Wane e ofo Ole felela uang solo Samo ai falonga Ata mai le lonelo Wane e ofo Ole felela uang solo Ile pala pala Ua peio se fasika polene maua mai me alo faule fa Se mea lava a fainga ta Ole valea ilea onga Wafa avai vai matua E tu mai e se amanoa Fai mai ele o sautare ni lea mai lea tua Ai to anai le fato anai mawai so manuia
loa i le makiti o te whaatau mea mata. Sao le papalangi mai whafo, tatafe i foho uloi mata. Maselo umoa ina uangangu mai e solo atoa. Migo ingilisi o Toi 5 minuto tore ona talo li tu lai lua te whaatala whatu ma o wholo whatu nei teimi o lea wuli i le whafo mailu tātou tunu i le manatu i o loo manuia i le nei teimi o lea wuli ngā senga ma te muftanga o lo whenga i mani o tātou mātua mesi whai lātou malolo mai ngā ruenga o nei a wuli ia i le manatu le ua tātou o mai le teimi tātou te lulu lima o tātou whātou whaais tau tua ma se au nanga le siufonga lo mua mo le nei a solulu. Mai lava le tauli tu lai fitu ngā lua tue whaimana tu whene ia ana ia me se foi ia le tātu polo klame ia le ua tau mai i lona si ui. Sina vainga i le whenga whiriwhiringa le malo tira Amerika nei temi o lo tu maupea ia pālota i le lua tolu Donald Trump i le tolu a Kamala Harris lua se lau fitu se fulu le no mera ia e tauna au si pālota ia o lo mua ia le titia le sa Donald Trump le lusul tolu o lo whaatari pea le stetena o Georgia e ono maua le sifuma le ono ia a whai e maua Kamala Harris ulono na ia ua sifuma riva ai ia ana palota ia wha popo la sulono na i lusul tolu le a Donald Trump ia ona se malia toi lea i lisi vaianga o le whai ngā whiriwhilinga ia le mua Donald Trump ia po ana nei le fiafia na nei li pea po le tula e ono whaatu a i loa ai a siata ma nino le wha moe le malo tele Amerika e tātou mate i tu e te lea le taimi te le fo istete i le oile mai loa po ai o le a se e mai le tufinga o le bursteno le malo tele mo le isi whātou sanga e le utau 30 minuto tu neo tānu li tula e lua e a vele le avanoe mo le atoi fo i a malo le tātou tino i stau tua fo i wa lea wa o le tau te mali i lau whaafo mai le aso mātou te matu atu poto lava le tau tai e se lava le nātu yama wha mangalo mai le tau tua le siu whonga lo mun le aso tātou te whera i le aso a tai au sunga le lea o ia tu whafiso o le sunga a tasi mai awa o le au tu mafuta i le tai au te masani le tu le fitu ia mai le fionga le pule ia masanga ma le tātou whainga luenga manuia tele lava fofoanga o nei aso mo le tuirina fofoanga o nei fiafi tātou whairoi la soa tā mo le temnei mātou te whātou whāwha saifua. There's a coconut grove where life is entrancing and their sweet heart will find romance and love for two by the light of the South Sea Island moon. There's a coconut grove where your happy lover will do his part and soon discover a rendezvous in the shelter of the tropical lagoon. Palm trees will be swaying while steel guitars are playing. Believe what I'm saying, dear, I swear it's true. Well, there's a coconut grove where I'll be